lava ai petai na ofia ai e telei au mai sina me ai mau a ua e tau mui mui mai Yesu o ana fea ea na o iloa ai ua e whaapea na le whawhanga i na le whaife au o a ula balea na e mui mui le whaife au o a ula balea ua o iloa lo usese a ua lea o ma lo ua inga ile le aso o sea o a o ma a ia wha ato ese nei ma ia wha a mama o nai anga salalaiti e o ai le toa sa o nai anga salalaiti e o ai le toa sa
E whaatalofa ma whawhailo ia tui le tunu o le nei tai au fau, wha ma lor folau, tatu iai foi la mtanga le masino uni. Tai le tua lo na lofa mlo na ngalei, tai tai mailo so i fua mlo ola, e le nei aso fau. Le aso ngafua le aso tolu uni lua whilua sulfau, le aso malo lo, ai alo mailo, le amatalia le tautua al si ufongo le naumua, le tatu sanu ngalotu, o le a tai tai ia le sunga i le whawhirenga, pasta to masi taito, mai le kalesia a le Livingstone Evangelism Ministries i Low Hat. Eus mai lor whaafonga. Amu ia le tangata e le savali le whiriwhilinga a ea ni o leanga. E le tu foi o ia i le ala o ea ngasala. E le no fufoi i le no foa o e tawen. Ai nau o ia le tu la fono i ofa. E mafau fau o ia i lana tu la fono i le ao a toa maripo. O ia fo i e whaapei o le la au wa toto i tawhatawhane o vaitafe. E fua mai o na fua i ona lava tau. E le to ulu fo i ona lau. E manu ia fo i mea uma na te whaia. E le whaapea o e a mioleanga. A e pei o aputi o sekto i lātou o le lea i le matangi. O le mea lea le tutu ai o e a mioleanga i le whamasinonga. E le tutu fo i tangatanga sala i le whaapotopotonga o e a miotonu. A wā, o sila fia i ova, le ala o e a miotonu. E whano lava le ala o e a mioleanga. Pi ia oe no mātou o tuoi le nei tae au. E si ia e o mātou lima whaatasi ma o mātou loto e pei o la upu. Mātou te alanga ina le manu mālo o la ufio. Mātou te alanga ina le alofa o elo mātou atua. Mātou te alanga ina le matautia o lou lava suafa. Mātou te alanga ina lou lava sili ese. Ona o le nei asou. Wa e toi whaopopo. Wa e fua ina. So i fua o tangata. Whapena so mātou nei ola. Lero mātou atua le tae au le nei. E moni lava. E uma lava. Le poto le ngangana. Upo le ngangana. Mātou te le mawhaina tala. Laua lofa ma le wha maoni o laua fio. E te tausia te i mātou e wha maoni lau tausinga. E te tausia te i mātou i le alofi lima poro a ao. Mawhana te leo ia te i mātou. Para whai mai ai au tangata i le tae ao le nei. O au na o lo tuturo mātou atua. A langa lo manu malo. Ai mai se ta māma tina mātutua. Au sina si o mātou watunu o Sāmoa. Se i o lava o mātou watua. I se i pito i titi. Whanau tala vau. E te tausi lātou uma. O mātou ilo ai le matango fie lea. Lau wha mālo longa o mātou watua i lungo o tangata. I nisi o mamai. E o le whare mai. Lau wha mālo longa i whare mai. E o te tono ainga. Le ngata i le tino. A o le mawhau whau. O le loto. Whaftai lau wha mawhana whananga no mātou atua. I lau a ao le mātou te mawhana whanai. Le tu ina atu lea no mātou ali i Yesu ke riso. Mea uma mātou te popole ai i ate oai. E pei o lau tu spaia. Pei o lau saunoanga. Pei o lau whetalainga i lau upu. Tu ina atu mea mātou te popole ai. Awa o lo e manatu mai i o tangata. Whaftai ono le sātau o manu malo. Na e maliu ai. Tanu mia wa e toi tu manu malo. Wa e wha manatu mai ai a te i mātou. E iai a le wha moe o le tangata.
ui ana mātou wola i leo langare nei. Po o whea lei tū mātou te o iai, mātou te whaasanga iai. O oi o le wha moe ola o le tangata. O le sa tauro o umana e tutu, o umana e au mai, o umana e whaamatala mai a te i mātou. Lo mātou whaamawala ralo atu lea i le tafu e o lo sa tauro. O lo iai lo mātou wawanoa Jesu Keriso i le ola e whaamawau. Whaatai lo mātou atua le nei aso. Lo lava suafa mātou te talo atu ai. Amen. Ia, ole. Ta pera foi se pese mo tātou vi ingo le atua le nei tae au. Ia, mo me se upu whamaro si mo tātou le me tae au. Mo mai le mo wako mitolo na mata upe se fulu. Ia whai tau ina whai upe se fumare lua. Ma le whai upe se fumare tolu. O le nei. O le manatu o lo tu ia. I nā whae te te ia. Ne pa uhu.
Ua le maua outou e se tofotofoga e ese i loo tagata a ua faamaoni le atua o lē na te lē tuuina atu outou i le tofotofoga e sili se mea ua outou lavatia ae sauni foʻi faatasi ma le tofotofoga se mea e sao ai ina ia outou lava o ono e natua tatou foʻi lenei vaiaso e mafai ona talanoa faapea pe faapeii ona tatou manu mālō i tofotofoga pe faapeii foʻi ona tatou manu mālō i le tele o faaososoga ua saunoa po ua fai mai le tala paulo lenei taeau faamatala mai iā te i tatou mai o lenei ia manatu le tagata o loo tūlogouina o le tagata o loo auauna i le alii po o so se tagata foʻi o loo faapena ona galue i totonu o le ekalesia po o se auauna foʻi a le atua po o i latou o loo auaunaina le fale o Iova po o i latou o loo faapena na taʻua o le tagata kerisiano o loo faamatala mai ai ia e manatu e faailoa ia te oe e toe tuʻituʻi atu e toe taʻu atu ia te oe ia e faaitete po o le tagata o loo totonu po se tamā o totonu o le aiga o loo faigaluega po le tinā o loo faigaluega po o le talavou foʻi o loo i le aʻoga o loo faamatala mai le tala lea pe taʻu mai iā te i tatou ia e mafaufau ia e iloa faaitete i le mea te paʻū mai ai o loo tatou i le lalolagi e tumu i le faaosoasoga o loo tatou siʻosiʻomia tatou i le tele me tofotofoina ai i tatou e lē faapea e te alu i fafo e maua lava oe maua aʻu i totonu foʻi o le aiga e tofotofoina ai tatou i totonu o tatou lava aiga o le mea lea e ua mafai ai ona tulaʻi ese le tamā alu ese le tinā faale tonu le fanau ona ua tatou le manatunatu e iai le taimi e tofotofoina ai i tatou po o iai foʻi le taimi e faaosoisoina ai le lagona ma le mafaufau o le vaai o le faalogo i le siʻomiaga o loo tatou iai nei mai le tala paulo e lē mafai na tatou alo ese mai ua lē maua outou i se tofotofoga e ese i lo tagata logouiga le tala paulo e leai ma se tasi e lē maua i se tofotofoga e leai ma se tasi e lē mafai ona faaosoasoina fai mai lana tala ae e faamaoni le atua o lena te tuuina atu o tou i tofotofoga e sili i se mea ua outou lavatia o loo faamatala mai o loo iai le aao o le atua e mafai ona laveaina ma aumaia oe e tusa ma le tofotofoga taofi oe e tusa ma le tofotofoga e te mafaia e lē faapea ona ua maua tatou i tofotofoga ona faapea o oe o le tagata agasala o le tatou te le lalolagi moni e agasala ae e lē faapea na mafua ona
mau e tātou tofutofonga i leo langari nei. Ona e whaapea i fore tangata o ia e anga salapa o ia fo i wa se se. Whaauta fo i mai sila sila. E o ailu tātou wali i whaolo Jesu Keriso. Na tofutofoina. Na o fo i e le whao sosonga. Na tofutofo e. Na tuuina e le atua tofutofoina. Ai whao soso e satani. E le whao soso e le atua se tasi. E le tuina mai e le atua pe whao soso ina oe e le atua. E tofutofoina oe e ia. E tusa ma le maloula vatia. O le fina ngalo le atua. Ina ia mawhai na maa losi lo wola. Na lue le ngata i le whaatua tua. Ai ave ai oe o atali. Ma le awhawhine o le atua. E tofutofoina la i tātou e ia. A o le ngaruenga satani. E whaao sosoina i tātou. O le mea lea e tātou te iloa. E ese mea nei. Ai peye se i e tasi i le manatu o le tangata. Pe a whai na te leiloa. Pe a whai o le tangata. Na te leo mana o atu. E talia Jesu. E whai mali i ma whaolo i lunola. E ila na whai mai le tala Paulo. E le wha apea ono o tātou. Ma whai o na tātou toftofoina tātou. Ai wha sosoina sa tani le tangata. O le mafuanga. E le ono wha apea o tātou o na sala. A o le mafuanga ono o tātou o tangata. O oe mao o le tangata. Me le pena whai atu. E o lava ia Jesu Keriso. Na wha sosoina e sa tani. Ai na tu ue le atua. E tafotafoina lo nola. Mea lea. Na watu ai. Jesu ina wa umana papatiso. Fo i mai wa whaatu muina i le mana o le anganga paia. O lo tātou maa losi le tātou te au nai. O lo tātou i loa le lei leo lo tātou watua. O le teimi e tofotafoina i oe. A e maa losi le tofotafoina oe. E te lepa u fo i se whao sosonga. Me le oro amata mai le tala Paulo le amatanga lava. Whai mai inantara whai ipu se funu mare tua. O oe. Pa ai oe le tamaa. Pa ai oe le tina. Ina le e manatu lo o ele lei. Ai e whai tete. I le teime te pa uai. O na tātou te lei loa. Tātou te lei lore teimi e pa uai le tangata. Tātou te lewa ai atu o sau e pei e sau o le tino. Le ai. Iai le teimi tātou te pa uai lo tātou whalongo. Tātou te pa u fo'i tala tātou te whaia. Tātou te pa u fo'i ma tātou leilo loa atu i lewa ai o mata. Awa apoapua i mai. E fionga le atua mo tātou le nei tai au. A o tā pena i fo i tiu te ma whaiva. Ma ngaluenga fo i o le nei aso. Whai mai le tā la tuspa i le nei whai tete. I oe ina nei e pau. Lau tangata le lei. Lau tangata au ngā. Lau matai tā ua. O oe e whaia upo re ainga. Whaia upo re nuu. O oe o lo tui te tono le kālesia. O oe o le au na le atua. Whawhia ngainga. O a ufo i o lo tu. Le nei aso. Maso umot. Totoi o lo uola. Tātou te wa ai. Aua ne i le iloa le au ngā. Le te leo lo au ngā. Le te leo lo wata mai. Le whaata mai ino oe mare poto mare wha mehalo whaina. O oe e le atua,
e te tū ai le vāo tangata, e te tū ai lumo tangata, e te tū ai e whamatala. Le au ngā, lea, mea, o oe o le fō mai, po o le ale ngā ruenga, le lei, ma le matamau a inga, o tu ina ai, oe ma wha, o ina oe, a fionga le atua po le upo le atunu, ai, whai mai le tā la tus pa ia le nei tai au, a popoa i mo i tātou, pa ai oe lea, ia e whai tete, ina nei e pa u. Aisea, o le ala lena, o lo fa pena to fotofo ai ele tu lo so I fu amro ora ina nei fanno I tato ai sia o te le tanga te fa so ina ile oa o te le tanga te fa so ina pe ali lava le oa pe a telefo o te le tanga te fa so ina ile va ai tama I tai po fa fine o telefo I va ai tama tama loa o tele me mawhai o na whao sosoina I tātou. O tumu le lalolangi le nei I le mea e mawhai I sātani. O na ta mawhai e toso ai lau soifua o lo uola I lalo. E avi e sea ai le manui o le atua o lo tātou wa ai atu I ai. Ai whai mai le tāla paulo. E le alo e se tasi. E tu tusa ia te I tātou uma. E maua uma I tātou uma. E wha so sātani ia te oe. A o le tuto fonga le atua. Na te au mai le tuto fonga e loa e ia. E te la vātia. Ona e manu mālo mai ai. Ai se apena whai atu. Ona o tātou o tangata. Tātou te ola I le ola rea. Tātou te mawhau mai ia. Ina ua sau fo I sātani ma whao soso ia Yesu. Tasi al mena tali ia Yesu. Peina e sila fia o le afionga le atua. Ai whauta foi. E tali atu Yesu I le afionga le atua. Ai tali mai foi Satani I le afionga le atua. Na, quote mai pena tau mai e Satani. Le salamo iwa tasi o whamatala mai ai. Whamatala mai whapena e Satani. O nā tau mai ai a te I tātou. E mawhai ana e whamatala mai le tuspa ia. E mawhaina e tauna mai le mau. E mawhaina e tau rotoina. Oro e whai tau ai fo. Ai mawhai lava. E le whaapea la. Oro whaamatala ina mai. E tau mai ai a te tātou. Pe tau mai ai. O oi o le tangata. E mawhaina ola I le fionga reari. O le se tala lea. E se malo u nofo ma utilo ai. E o ai a Satani. Na ia coach mai le fionga reari. Ia le taimi e tātou te ola I le olanga lea. E mawhai lava na tātou tala noa mai ai, ma quote mai ai. Ai o loo whapenana le sana tonu. Lo uola ia Yesu. E loo whapena, e loo tuina. Lo tangata atoa I le atua. Mea lea, Sāmoa li nei tae au. Le fionga lea le atua o lo tu I mai. Le whaitu to o lo loto le tae au. Vai oe lo ta mao ngā. Vai oe le tina le lei. Vai o tū le whanau le lei. I o tū whae tete. Ia tātou sawa vali ma le poto. A wauro o whapena na ui mai Satani. E a mai me mawhai ai. O na whao so soina ai. E ta lepe ai le mawhtanga. I to tono ainga. Ta māmatina. Whape to tono whanau. E tale pe ai mawhtanga I te tono e kali e sia malotu. I te tono whale whainga ruenga. I te tono community ro whapena na tātou ngā rurue ai. Pe a whai, ele ai se whae te tenga ia te I tātou. E o nofo ma ai atu le whaonga ina I le atua. O le tele o tangata Sāmoa, le ata mamai o nisi I le ngangana le atu nuu. I matai vi ia le atua. Ai ua whapena na tala noa mai fo I la fionga le atua. Mo I tātou umari nei tae au. Whai tete oe, whai tete au. Ina nei o tātou pa'u. Ina nei whaleanga ina I tātou. Ina nei whaingatalo tātou wala au ina. Ina nei whaingatana e tui tui runga
ona o le whaamasiasia Sātani, po le whaamatanga Sātani, e whaamatanga ai tātou, a tātou pāuu. E moni lava la e tātou tutu, ai ua le tusa, ma le taimi o le amatanga i le taimi e te le i whano ai, po le taimi na e le pāuu mua mai ai. O le mea lea, Sāmoa i le nei tai au. Tā pena fo i fe au matiu te le nei tai au. La fionga le tua o lo whamanatu mai a te i tātou. A tātou te le iuru whale atu, whafo atu mau tātou ainga. Ia mawhai o tātou whae te le lei i o tātou loto. Jesu e tatalo ai le tangata le tai au. La vea ina mai au. Lo mawhau whau. O lau wa ai, o lau whaarongo. O lo loto Jesu a lofa mai. La vea ina. Na e loa lea. O where me te tuai. Ua la vea ina ia. Te sosoani lea ni. Nganga pa ia. I ate oe. Ina ne i e pa uma e whano atu. I whao sosonga. Ale ali i o le neila lolangi. Oro tama whai mai e whaleanga. I tātou. Whamanuia mai lea tua. Ila na fionga le nei tae au. Mi i oilo mātou atua. O mātou ta talo. Mātou wilo atu le mea lea Jesu Keriso. Rofi na ngalo lea ia te i mātou. Ina ia mātou marolosi lo mātou wola i le whātua tua. Ina ia mātou apatu le manu mālo wa etu ina mai mo i mātou. Ta talo le nei aso Jesu Keriso. Alo whangia o tangata i le nei tae au. Sāmoa atoa. Ila tau a mese fo i au auna lo mātou atua. A mese au sina si o mātou atu. E oi wha atou whanau. Lo whapena no ia onga. Nisi o lo ngāduru e. Jesu tatalo. Le neita e o lo whangia i atou uma. A mese fo i lo ofisa whaasala lau nei. Le ali i pule mara au whainganu wenga. O lo latou ngāduru e lo mātou atua. I le tau longo. O le fe au le lei. Ma whautuanga i te tonu si o mātou atu nuku o Sāmoa. Le o tatalo Jesu le nei tae au le manu mālo oi ke riso. Ina ia lawea ina no mātou wola i ate oi. Mātou te mawhau whaunga malangono loto. I olo o iai le manu mālo oi Jesu. Fi ia oi lo mātou atua le nei tae au. Ono lo suafa Jesu o mātou tatalo atua ai. Amene. Amene. Na ua whawhonga le tunu uri tātou saunu ngā noto le tau nei na taita ia lea le sunga le whawhenga Pastor Thomas Taito mai le kalesia le Livingstone Evangelism Ministries i lo hat ya mori atu le nganga le whawtai lau sunga whawtai tā pena talo le tunu yang le leim whamuri atu lau sunga mo le whalitua o no whaalo whawtai fo i le kalesia mo le tāpo i ngā mrute le ina nei aso mfuafuanga whawtai lava o le taimi o leu afa le fitu tono foi ia la tatou pese foi pese fa le nganga le ia mai le ona se tu lo tatou por kala me ata o tai au ta lo fa lava Yesu oi ole puna ole ola le ua olai
Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong lo mua. Atau le tayao. Si fon lo mua le fo am te dia poka la me ata le tai au le tai fo ma no fo lo mu dia te lu su fa mi lu te tai no le valu ta no fa la ma no o le aso ma no lo le nei usila e fa manatu ai le as fa na o le tupu per tania la so ma lo fo ne ta to tunu e fa manatu ai lo na tu to tasi onus fu lu ta sanga ya o le aso fo nei la ma lo ai te le nga luenga ma o nga fa na e o te lo foi lai halu lava malo longa eu tau le ya malo lo le se tau so ele la o le asfo ya na am tali foi le fu am ta fa o le yaso pa filo ya tu ta tu no so fa malo ta tu li o yesu ta lo fa lava malo so fu le so ngai fa fenga inga ma fa tua o le lo le tu no ya o le tu vai o tina malo lava fa tai molta to maftanga malo si foi le tunu o le tai fo ta lo fa lava malo fo lau ya nis foi malanga mai malanga atu malo si vua so se va enga le lo langi lo mo mel tatu to tua lo foi tatu a inga lo mafuta mai Sāmoa ta lo fa lava malo so fo mluia pa pe foi fa filo ya tu i tatu a inga lo i fal pui pui mal fal mai ya la to lo fio i ta vale lugo awala le ya so malo lo e tele foi fuanga a inga mai kalesia fala tonga foi ni as e pangale o ni tunu ia e unga uma fa moenga pe autu uma i le tulanga le tau a leu te vai atu le tau le soelangi le leili tau le ni as no winga e foi lai nei fuanga foi ona nga luenga mana i ta longa mta faonga le ni as mano lo ia mo tatu i fenga luenga mano nga lue mano le usu tona foi sa manuia ia felo inga nafi tapo inga fale kale sia sa tatu ia tai le ne aso tatu la sia foi le masina lo no le tau sanga le masina ne yo yuni ma viola lo le tau sanga ele umi foi ya ele te mafon tu ole ole onga tabati mole nei kwa tatu i malo fola manuia la tatu atu fa fianga e te tala i tatu fa sala fatalo fa foi ya ma foi alo fa te simai e mis foi fenga uai na tai tele lava no fatul por kalame ya Rachel ya manu tele ina nei tu la taiao ya mes foi pali ya no fatu suli su fale sunga altina mana malo altina ya sunga ya poi mafuta me Australia ya ona i tatu pa anga lo momel tau tu no Facebook tatu app o le YouTube mes foi o le tatu o nanga le tasi ono tesi ma le tasi famo fatalo fatu ni taiao fo e fa pe foi tatu mutu tau sia la tatu wol fa fianga
o le tautua le nei tiu fonga le mua Wellington e talo whalawa. Matala noa manu lenga ngā nai o le tae au. Awe o le la ua punitia po I puau. E sau malua wha susu I laua la au. Sa sala le punga la au matala uau. E tio fo I Sāmoa whai o na tae au. E amatanga o le aso whao popo o le o langa. E tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. E tala le lei ua so o ai nei Samoana. Se ti tau whao le sua malie o le vine ula. Mapau whaunga o le lupe lunga o le moso o I pura. Le langa ali ua pua ina mai lona manongi. Le asoko ua foa ina I le Samoa moni. Le tio fo I Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso whao popo o le o langa. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana. Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso whao popo o le o langa. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Tala le lei o aso o ai nei Samoana. Le tio fo I Sāmoa whai o na tae au. Le amatanga o le aso whao popo o le o langa. Le tae au nai matani uwhea ngai ma le ata. Le tala le lei ua so o ai nei Samoana.
O le tala o le tau mo le nei tae au le soe langi le lei le tau o tu le sofa reile. Ka piti, whanganui, manuatu, taranaki, taubo, Hawke's Bay, Warirapa, Marlborough, langi le lei le tau le asona nei. O le malulu o le eo lo i le o whaasolo tu ilunga leono le ea mawhanwhana o lo i le sfuru whaanga ilunga Louisfulu. Louisfulu le mawhanwhana o le tau po le ea i Hawke's Bay. Ia alo na winga la le mana i le tau pe o le mawhanwhana le tau ia o tau. Ma mai fo le motu i saute le soe langi le lei whaasolo ato le tau le tele vaenga o le motu i saute. O le malulu o le eo lo i o whaasolo ilunga i le lima. Ea mawhanwhana o lo i le sfuru luanga i atu ilunga le sfuru ono. O le au te lenga o le atunu o le iaso o le alangi le lei le tau le tele vaenga o le atunu. O pia whamai eina i timu lu sfuru iwa fu le vela lu fulu ono le mawhanwhana. Au iei le atunu o le whaamile tungo le ono sfuru lua tau sanga lo na manotu to tasi. O le angotoi fu le lai le so Wellington le 2 minute te ai le lima i le fiafia na nei. E o soa i le la tai au, toi lua sfuru tolu minute i le valu i le tai au a tai au. Fua le malulu i Wellington e manu tua oiolo i le valu anga i lunga le sefulu ma le sefulu tasi e a mawhanwhana o le sefulu lima anga i lunga le sefulu valu. O na vava aile le tala o le tai ne yaso Wellington e pe le tai i le te o le afo le fitu i le tai o nei sua le tai to e sefulu lima minute i le lua i le awa uli. Pe le o le tai i le to tasi minute i le valu le pōna nei. O porirua sua le tai nei le afo le ono i le tai au pe le tai le toe lua sifuru lua minute i le tasi i le awa uli toe sua leo le tai le te o le fitu na nei le fiafi tala na o le tau ma le tala o le tai ya manuia tele na nei aso ma la singa le atunu ala tato atu le vahenga leo le amianga wa soifua ya mo ila to umu le soifua nei aso manuia tele u to wa soifua. O le avanoa whaamarianga wa soifua o tātu e le aso tolu o iuni mo oena soifua ni aso whatalo whatu proklame whaamaruia lo was whanau. Lo i le tātou whaamarianga le na mai le tātou imeli. Ea o le whaamarianga o le onos furuiva tausanga o whaamanu a mosa. O le aso le nei wa whaia e le ali i tātou te oli mo fia iai ai sea. Wa toa ai le onos furuiva tausanga o le pele le tamau tamaiti i le aso le nei le aso tolu o iuni lua afe lua sifumu le wha. Mai le whaisalamo au nei ngalo se me tasi o na mea lofa whaftai ta maa i lo lofa o sili lava lea. Mai se wha moenga mo le nei vai aso le atuwae i a wha mamana ina le au auna lea o ngai tofi o le wala wina tonu a inga nuu male e kale sia Sāmoa nei male nalolangi a toa manuia tele lo was whanau manu amosa. Alo whaanga mai lau whanau e lia maniol mai Peritania, Teresa mai Stokes Valley, for ese mamine i Trentham, Pia Martin Mafaith i Brisbane, lau whanau Grand Kids ya Raya, Peyton, Bailey, Pale, male masanga ya Gria Manova, Trina, Tricia, Matonio, Pia uto lua pele loto Katerina, a mosa mai vai loa fale ata Sāmoa ai hei pe o lei Sāmoa whainga malanga whamanuia las whanau te maala inga manuia tele uto wa soifua o tonu soifua i le soe masi sunga ya whamanu a mosa manuia lo wono sfuruiva tausanga manuia fo i whamuimuenga ya nisio suafa o whae ato le ainga o iei Sāmoa i le nei vai tau o le tusi vai tau lo mau e le Roma e lima lo le fwaipo e lima. O le wha moe fo i ele mai, a wawa wha malingi mai le alofa o le atua i a i tātou, i o tātou loto e le angangapa ia, ua foa ina mai i a te i tātou. Toi wha foa mai Roma e lima, whaupe lima, o le wha moe fo i ele mai, a wawa wha malingi mai le alofa o le atua i o tātou loto e le angangapa ia, ua foa ina mai i a te i tātou.
ia manuia lo wasa i fua, manuia uto was whanau pese nei mo e. Sāmoa, fia na ngā uma koungia ngana, wahaulia mai lo kou kausanga, whai mawhamanga kuia o kou olanga, manga kua pea lo o kou kupuanga, usika I pea ia papa mamama, wha lewa lewa ai lo olanga, lewa whea ngari ai fo I matangaka. Aso whanau fia, aso whanau manuia, aso whanau fia, aso whanau manuia, aso whanau fia, aso whanau manuia, aso whanau fia, aso whanau manuia. Ia talo falava se me whafonga o tala me na tupu la langi ne aso I tātua ria le aso tolu o Iuni. O le aso ne tau sanga tasi iwa lua tolu ia na mawai le a ia te taua le tupa tina e pālota ai pālota tele le tunule o Italia. I lalo pūlenga tangata le o Benito Mussolini. Ia o ia na ia whamatu atu ia le foi tūlanga le ia tina e pālota ai. Ia ele whainga pālota le tunu o Italia. O le aso nei tau sanga e tasi valuiva ia o le urua I leina ele tise umi lea I tono le malo Amerika e 2 kilomita le umi mai lava le no fuanga lo I le afi ia I le nuulea o Willamette Falls I o atu lava I Portland, Oregon ia o ina le umi o le leina pomoni lea ia o mwhai o na tatalaina I le sol tau sanga tasi valuiva no inga o le tūlanga sa ia e le umi whapeni leina pomoni e whapenao na sapalai pe maua mai le tise ia o le sola tau sanga tasi valuiva na va ia I tūlanga lea ma hau whai fui tangata le nā vai tau o le aso nei le tau sanga e tasi iwa tolu ono ia na whanau o le tangata lea o Colin Meads ia lona inoa te ngofo I lele inoa I laka pi o Pine Tree o na umi tele tangata nei o le vai tau o le tasi iwa 5 fitu
Ya nga imel tasiva fitasi na talo i oia le All Blacks e te lau fitu fitu se lau tolu an talonga mo le All Blacks e lima talonga whaava malo whaafaan kapiteni le auna le All Blacks ia o se tangata e tauta ua tele ia o ia sa vea ma manager ia o le auna le All Blacks i tasiva iwa lima le World Cup i Afrika i Saute o malo le tausanga tasiva iwa ia whae ua vea lo o ia o le Player of the Century ia po o le tamata alo le Century ai le iaulia na luafe ia na whaingoina o ia o le Player of the Century ia ma o ia fo ina ofia tu tonu o le whaamalu o le vaanga le ta o le Hall of Fame a lalulangi le IRB na taimi ia ma le New Zealand Sports Hall of Fame na ofia tu fo ia le tausanga le wana e tasiva iwa o le tausanga luafe maratasi ia na maua iona whaelonga leo New Zealand Order of Merit ia tausanga le luafe maliva na maua leo e ia le Sir ia whae au te ia le Sir leo ta ua lona suafa o Sir Colin Meads au le sola tausanga tasiva tolu ono ia na soifua mai ai o le aso nei tausanga tasiva o lima na soifua mai tupua tamasese pita mea ole i vai moso tausanga tasiva o lima i le aso nei o le sol tausanga tasiva lima iwa ia na whaala uloa i Singapore o ia ututo tasi o pule lava ia whaia lava ia ina ia upu whai e ui la fo i olo o iai pea i lalo o le wha malu o le pule ngā Peritania le sol tausanga tasiva whanufitu na wha vai ai le Labour Party to tono o Vanuatu o le aso nei tausanga tasiva i valua ia na maua ai le aia tau o tangata anu moni Australia ia i o la tau lava i le ele ia na wanga le o le tau o le Aboriginal Land Rights na maua le so tausanga tasiva i valua ina o maea se finaunga na whaia tangata leo eri mapo ia ma le nuu leo Queenselani so nei le tausanga tasiva fitu tolu na sawa i tua le lipine ala whai pesele nei i o le Dawelas ia martamba o pop mali lipine o whaingoina o le Exodus o le so i le tausanga tasiva i valua na pā i le maunga lea o Unisen i te tono Japani ia mantua fo i maunga mū nei to tele la tau e ngā lulu e fo le whaisu e suenga e fast tolu le scientisi whaatasi ai mantu stala na maariliu ai na wapā le aso nei tausanga tasiva i watasi tono nulo Japani tala ia tu e maur whapoponga tai masani whaftai lava Vai pula salafai Tori ale papiti lemu Ai fai ni talo sanga Ile mala ua tupu Ai aua la vale fatala tu Naona opano Ile mala wai Sāmoa E aki e ponga i mai lalo O sabai i ole ato O mea pa ato potopo O ualata ona salamo Sāmoa loto malo Leitu o tane o la ufa ato ese Ele la ma ona esola ese Aitu ulo ulau ele Se ia tu male pelepe Wa eilo lele o lona pinangalo Walai o na pa tele tele ngese Ole alopa i tangata Ina ia sosola ese Na ona opa ano Ile malawa i Sāmoa Te apia pongai manano O sabai i ole ato O mea pa ato potopo O ualata ona salamo Sāmoa loto malo Tuli mai
lea i tu male sau ai ama wai ai. Tato soto la ia na le usau le lo o matua. Paapea male toia i ngai pulu alo na papatua. Tuli mai, tuli mai, tuli mai, tuli mai. Tuli mai lea i tu male sau ai ama wai ai. Tato soto la ia na le usau le lo o matua. Paapea male toia i ngai pulu alo na papatua. Awe, 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 awe. Awe no no to uale loe. Na olo fia pa ai kunga ya oe. Na olo fia pai topia malua i tai nuese. Awe 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 no no to uale loe. Na olo fia pa ai kunga ya oe. Na olo fia pai topia malua i tai nuese. Talo lava o telefo i le tai au nei o le tala mua. Ua momoli le whaamalo o le palemia ia Christopher Luxon i le mamado le tunu ua whaaya ina i whaailonga tau o loa le malo New Zealand i le whaamanatuina leo le aso soifua o na mai estete le tupu o sa lesa le tolu. E to o se lau fitus furuono la whaia tangata ua whaaya ina i whaailonga tau o loa SS nei le malo New Zealand. Walo a iai le la tutua i matata matofinga o loo ngāru nue ma au na i le tonu le tuno. E whaaululu i le lisi le nei i a tamaita i e toolua ia ua whaia ina i le whailonga o le Dame ma li i e toolua ua whae e iai le whailonga o le Night e pei ona whaalau i loa mai i le so. O tamaita i nei o Teresa Cartung ma Joan Withers ua alo ia le la ua tautua ia ti na e whaapis nisi. Ai o li e to lua o Peter Beck, le pule o le company o le Rocket Lab, ma le li mai o Professor Peter Hunter. O nisi o Pasifika ua alo ia i le latu o nanga i tangata atu motu i le neitusanga, e au fia i le whaifi au ia Reverend Tai Moana i whakaofo kaio, whaapea ma ana pela polata i vao. Ai whapena foi i Francis Oakes ma le tuala le mali toa Lynn Pavihi ia ua vea masui awai o le whailonga te ua le New Zealand Order of Merit. O le talo le tupe pe i ona whailo mai le whainga malo so whaatasi la stofi ua whaaititi ai i le luas furuono miliona tā la ia vai ngā tupe whaanganga mo Paul Kalame ma ngā luenga whai mo tangata Pasifika o New Zealand. Whaawānia mai e se sui o le whai ngā mālo e whapea, o le tausanga wha le tupele nei lua afe luas fulwha lua furulima, e na o le iwa se furu miliona tā la o lo whaatu langa mai ai mo Paul Kalame mo tangata atu motu. O se pa u tele lea pia whaatusa i le se lau se furu maleono miliona tā la, lea sa iai le tausanga wha le tupe, lua afe luas fultolu lua fulwha. O se whaaringa tustusia mai le li minsta o tangata Pasifika ia Shane Resi, na ia tauai, o le a avela na wha mua i mata upu tau whale, wha pēla ti na el tamau ainga, ato aia o onga, ngā ruenga male sui fua maraloina, i le tausanga le nei ua sauvalia. Sa ia tauai o lo o ngā rue whaatasi o ia male mtanga ruenga o tangata Pasifika, ina ia mauti noa, o lo whaonga ina le leiva ngā tupe mo le whaale lei o le sui fuanga o tangata atu motu o New Zealand. I se manatu whaalia o le sui so upu o le patia le leiba mo mata upu tau Pasifika ia Carmel Sepuloni na ia tauai o le tala o le tupe mua le nei le whainga malos o whaantasi e le ai ma se fuanga o whaatu lai mai ai e manu iai tangata Maori ai mai se fo i tangata Pasifika o le atunu o. E tolu ni pili e le malos o whaatasi na poloka e le itua ngai ma le i mawhaiai o na pasia i tūlanga whaana tinati a o le i tolo pōta o lumanga le palemene i le pōle stonai. O ia pili o se vaenga o tula fono o tau whaofi e iwa ia sa mana o le whainga malo e pasia i se tūlanga whaana tinati talu mai le stofi lea na folasia i le palemene
le tala wha te tau au tu o le tupe. Ua uma o na pasia isi pili e 5 e mana o mia mo le whaatino i nai o fufuanga na whaatula i mai le tala o le tupe. Ai o pili e tonu ia na poloka e le Labour mo le Greens i le tonu o le Parlemene e a awhia ai swinga o le tulafono o le wao matua, whaapea i le tulafono tau i o whaalewe whaafosei, ma le tulafono o awala o whela ua inga. Sa whailoma iai e le Minister i a Chris Bishop o le malosi o le te e le tua ngai na le mawhai ai o na pasia i a ia pili. Vei ta isa i oile le Minister o le mea lawa fo i lea sa whai e la tau a tula i mai le tua ngai i le taimi o le whainga malo o le Labour. E tōro pōlanga luenga le Parlemene i le vailuanga o le pōle stona ai le i mawhai o na pasia i a pili nei tolu. Mai ua malo loa i neita o lumanga o le Parlemene o New Zealand se i au lia la so luas furulima o le masina le nei o Iuni. O New Zealand e 5 i aia tunu ua ioe mamali lie sanga wha malo sia ma wha mafa i le whainga o la tu wha te inga wha military i le tonu o le itulangi o le Pasifika i le NATO sanga. O isi e tunu o Ausitalia, Peretania, Malaysia ma Singapore o sui Hawaii o le whaalapo tonga e ta ua o le FPDA o le 5 Power Defense Arrangement le ua 5 tolu tusanga talu o na whaavaina. O whaataita inga o le a whaatino ina e au ai le whaangaina leo drones ai whaapea ia waalele tau ma waalele mo suenga i ngā yo inga whaasipai. O le nei fuafuanga sa whailo mai ina ua uma se whontanga i le whaingora vai aso a Minister o le puipuinga o malo uma nei e 5 nea sa whaia i Singapore na whaatasi atu i aile tamaita i Minister o le puipuinga New Zealand o Judith Collins. Whailo mai e Collins o le aawina atu ia se waalele o le itu ainga o le P8, Poisson o le whawalele New Zealand i Singapore e whaamautu ai mo ia whaataita inga. O le nei tu ainga o waalele e whaapitoa i le sa i lia o wamaulu ia mai ua tele ina whaonga ina i le nei vai taimi e whaasanga i ngā yo inga wamaulu o le malosaina i o ngā sami o le Pasifika. O le vai aso nei o le awhai se urua i malanga tau waloa i le Pasifika a le li pālemi o New Zealand Christopher Luxon. O le aso lua tai ao e tu uai le tunu o le pālemia mo sana se singalo ia i le motu o niwe ai whapea ai ma le tunu o Fiji. Whailo mai se li poti tustusia mai le pālemia o mai le li pālemia e whapea o niwe ato ai mo Fiji o nisi o paanga vāvāna lata New Zealand i le tonu o le Pasifika. Ma o lo iai i le whaanaunga o le malo New Zealand e ina ia sanga whaaleleia pealo na vā whialoa ai ma ia tunu. O niwe pei o le tukuki o ni atu motu ua pūlea e lato lava tangata i lalo le whaamarumarunga le malo New Zealand. Mai o le tausanga le nei wa atoa iai le 5 tausanga talu ona iai le whetuna inga i le vāo New Zealand ma niwe e awala le tu la fono o le niwe Constitution Act tasi iwa fitu wha a tu ua niwe o na anga i atu leo le li pālemia i Fiji mo le whaio ni talanoanga ma le pālemia o le atu nuu i a City Veni Rambuka e winga i mata ubu tau fe whatau inga ma le pui puinga. E talu o na avea i a Luxon ma pālemia o New Zealand o uma o na whaia ni anasia singalo ia i Australia, whapea i Singapore o Thailand atoa ma Filipaina ai o lea whaatoa ngai atu o ia i le Pasifika. I le taimi nei Fiji, li potia mai le vesi ai o le loto i whale o le pātia o pito i te le i le tonu o le atu no talu mai le whai unga le Parlemene i le vai aso daruai e si itia i le tongi o hoi pule. O le vaenga wha au whaile nei le Fiji First o lo o te ia i le tua ngai o le Parlemene o Fiji le ua ta ua mai le wha malo lo o na whai pule to o se furumo le fitu o na o lo lātou langolango ina o le lafo o le malo e si i ai le tongi o whai pule o le Parlemene. O lo o au fia ai le to o se fufitu le nei le taitai o le tua ngai o lo o iai
o inia seri ratu sa ia whaalia e iai ia mana onga o whaipule i mea whaale ainga e maisi o mea whai whaale lotu e te tawai o na sitia o lātou tongi o whaipule umanei e se furufitu o le Fiji First o uma o na tu ina tu iai ia le tusi alo ia e whaai loa tu ai le whaai unga le lātou pāti e malo lo mai o lātou tofi whaipule ona ua le usita ia tu la fono le pāti o le nei tusi na saini ai le taitai o le pātia le Fiji First o Frank Painimarama le ua tuli nei lo na whaasalanga le whale pui pui ai whapea ai foi malo lātou whailo tusi. O vevesi ia na tule mai le ai o le ven i le polest o nai ua tauwhi ai leo leo ni tangata se tolua ma whaoa whaamalosi ai ni taama le se ono. Whaalia mai el taitai leo leo mo le tu malo le Manawatu o Ross Grantham e silia le lua se lau la whai o taamale sa hauwhi ai i lea wha te singa mai na ta uai na tau ai e tangata leo leo i maa whapea mawhangu mai na manunu ai ia ni leo leo se tolua i le taimi o ia whaala me lave. Tu sa mo le tolu se fulu la whainga o leo leo sa au inane iai mo le tau whaafile muina o ia vevesi. Ua lata ina maea ia le ngaruenga o le no fuanga turu tonu fau mo le pito nuu o nae mai o whailo mai le pulenga o le ai o Lower Hutt ua whaingoa ina ia le no fuanga fau o le Te Mako Community Centre. O le nei no fuanga turu tonu ua fausia i le whale lea sa ia i le whale meli o nae yaso ua mawai ma ua whaamamoe e le tala ma whaonga ina i le taimi o le aso malolo o le Matariki, le aso leo le tausanga fau o Maori, le aso luas fuluvalu o le masina le nei o Iuni, whailo mai e le pulenu o Lower Hutt i a Campbellberry, o le ingoa Te Mako e whaamanatu ai se tasi o whaletele sa iai mua i nae i aso ua tuanai. Ua silia le fitus furu sanga o whaamanatu ma whaamamalu i le tono o New Zealand, le aso ngafua mua o Iuni, o le aso whanau o le tupu tamaitai po le Queen's Birthday. Ai o le neito sanga o lea ua tātou whaamanatu i nai le aso whanau o le tupu po le King's Birthday i le so. Ai ui ina ua sui i le ingoa o le nei aso malolo, ai ele o sui ai le anganga o le tulafono o aso malolo. O le winga, o le so e malolo ai te ngata whai ngā ruenga uma, e le aini ngā ruenga i le tau ona whai ai. Ai, a whai e mo o mia oe te whai ngā ruenga i le so ona o lau sifi, e le tau ona e maua i le tutongi o le time and a half, a toa masiaso e te malolo ai mai lau ngā ruenga. E le tutusa i a sā matapu o le aswhanau o le tupu, ma aso malolo o le eseta wha pele kirisimasi ma le Anzac Day, o whale o loa, whale ainga ma whale kofe, a toa maisi au nanga e mawai tau mawha, e talai e pei ona ma sani ai, ae e mawhai ona tapuni, pe a whai e mana na o iai. O lona winga, e le leile siaki mua pe o de tala se whale te fia asia siane iai, i le nei aso malo lo. Whape na fo i ona talai supermarketi, a to ai mano whanga whatau po shopping malls, ai e ono pupu utaimi, e talai ai i le so. Ua o i le fast full tolo miliona tala, le whailonga mua o le Powerball o le talonga o le Lotto New Zealand, mo le sei i le pole so lulu nei, ona e le aisitasi na mauaina le tolus fulvalu miliona tala i le pole asto nai. O lona wha i le nei o whailonga o pito mawa ai o le Lotto New Zealand i lona tala wha solo pito. O le tausanga i lua afe luas fulu, e lua i a whailonga ta i limas fulu miliona sa iai, ai o le tausanga i lua afe fulu ono na o ai i le fast fumo le wha miliona tala i a leisi whailonga o le Powerball. To lima tangata na o lātou whaasoa ina le whailonga mua e tasi le miliona tala o le Lotto i le astonai, ai to lua isi na o la vai lua ina le whailonga mua le strike 4 na mawai le lata i lua se lau wafe tā la. I tā alonga, i hoki wha ale vāo malo, ua lua malo so o le awali i New Zealand le Black Sticks, i le pulu o lo tau vai, i le tamansanga o le Nations Cup,
ina ua malo i le lātou ta alonga nafi ma le aua Austria i ai e tolu i le le ai. O le lātou ta alonga mua na malo ai fo i le aua Polani i ai e whā i le lua. To e lua lata alonga o lo o toi i le pool o lo i ai New Zealand o le ata alo ai ma le aua a Felika Saute ai whai u i a Korea. Ai o le aua ta mai ta ai o le poa na nei le lātou ta alonga mua le o le ata alo ai ma le au a Chile. O le unga na o telefou o le tai au nei. O le whawhonga le tautua te whonga le nau mua, tātu telefona, te maula whanau whawhonga i le iwa i le tai o nei. Wha mālo whawhtai o le aso mālo lo, le aso whanau o le tupu o peritania, le fwoi na taulau lau i malelisi o i la tau a maua o la tau whaai longa tau aloa i le nei tau sanga. Te tonu ia, i nisi o tau e, wa te tau maono mea le maua o tau whaai longa tau aloa, a whaau ia le o talo sanga ina. I le ia se whaai longa e pitusili o na tāua, nei lo le sila mai o le tua le whamaoni o tiuti no o lo whai e te au na mai e tau tua i nisi tangata. I le wamana ia la, e le tupu ma le nei tunu o malalangi a oe au lau au nanga o lo whai o lo e tausi e nei o mātua, tausi si au whanau, o lo e whamaoni lau ngā luenga o tiuti tono le ainga. Ia nai, silifia le li lau tau tua ma lau au nanga. Ia, manuia le nei aso. E ei fo i la tolo ngā lulua nei aso e wau nātu tangata pe o. No fo afi, o pasi, taxi, upas, ta vale, la pasese, la tolo ngā lulua. O le fo i maua na utango siaki tu nei di tae amo la tau e fio fo i whātau isi whalolole maua imo meo la autoto pe o le Bunnings Warehouse o lo te tala terminator puni fitu le fiafi. Te le lava ua unanga o lo te tala i le so. Me te wina lava le tō te lo tangata e whaia la tō tonga la au yaso mano lo. Ya, maruia ia nei yaso i. Fuanga ma lava singa ma tua o le malulu tātou whaise of mawhan whana. Ya, maruia fo i la tō le a whaia la tō tā longa mwhata singa o le me tau na whai. Aso mano lo e. Ma futai, ma whiro i ai. Ya, me se fo i tātou e kare sia Sāmoa tele sa uninga na whaia nafi. Alo fo i wha manosi. O ile nu o le vin. Ya le nai le fai unga o le vai aso. Matua i tumu tangata na iai fa mai pe siria ma le lua se lauta vale na iai ma le fia se lauta tangata na iai. Na fai e sitasi o ka paka i na le vin. Tolus fulu mo tupule o leo na iai tau whaafile mule matua. Malo o ta vale tupulanga. Swinga na le ua iai li taimine. E se le tautia. Ala na afia ina i leo ina ua tau ai maa mawhangu mtakiki ala tau ta vale nisi ala na loka tangata aftai lana to e usita ia tangata i leo ya to fo yo no faingo fie me fa pepe a fasala la ulungo pengo of solta inga ya le fai al fasala la unga nista matalevo yo po te ni talevo o le fai al fa linga ta vale po le sunu ino pa ta vale i fiele tuatusi e o mai to pulanga la talata ia. Pio le whainga nā le whai e le taimine, ia mawhatia i mana i leo. O iei vāenga tā ua tau no i leo. A ua leo ai o i tau fufoa mi o tamaiti. Wata alo whātua polo kalame sunga alo mamano, ia meswele uso ia malo matoka, malo, alo whātua mo oi male ainga. Ia malo fo i le, o i mai tātu whasa launga nei tā au sunga saulo, nuianga lunga le aso asa, ta mo Rastaman, mai kala estete, au malo se Crusader, no va le to fine a Giovanni fa per foi Robert Peterson ya mas foi ya ma foi ya fa tail ma futo mai no ia tele nei tai au ona I fa fianga su filoi e inisio tato o nanga e fa la uloa ya ma fanga solo to el por calame e se va nga te fa so ma ye mai sio ta longa sa fa un vai aso vidi mai de tolu va lima lo fa tasi tato tala no mai se pa anga le la ulangolango le Crusaders la sa usi de sila o le almen fa le tonu nei tausanga ele masani ni usila ona to ilalo le au lea pe yo le etala no Lord Crusaders i
I le lalolangi ai tūlanga naka pi tasi nei kalapu maoa e le na i le lalolangi a toa le me tau naka pi. Tu sala a vavai mai au lai fafo. So se atunu o lalolangi fifi le laka pi. O lai tu fesilipo le alme o tu. O wale au le nei le mtautia. Ya, ai fi fa so ma oi e te lango ina le to au mau la mano tatou no i tai nei. Sfuriva minute te elevalu tautua nei si ufongo le lumua. Pa fianga mai tene o le ula fala e na wa to le tolu se furu tau sanga o le tautua si ufongo le lumua. Fa ftai fa fonga mai. Atalo fa tfo unga bana pa sauvao mo lui tao. Today
le tawal ma sa ili se fale o loe whaatawai sau top apal Digicel. Ma waso se Dairy Pump and Senior Warehouse Countdown. Whaapele tele o isi fale o loe tono New Zealand. Pa whaifoyo na ea nga ile digiceltopup.com. Resitala ma whaatawai lo sau top up. La for you a ingai Sāmoa. Pe top up bailo SIM card Digicel. O lo wha o ngai New Zealand hei. Mala au loa leo no valu 5 fitu lua o. Sakia Digicel. Malo whaftai. Wale tautua Digicel pe ai malanga I Sāmoa pe ona whaipaanga foi ma le tātou ri tio. Li potia mai le amatalia I o le taua I le vāo kore mātou mo kore I saute. Le huinga. E leo se taua foi ni mea tau. Ua tau ai mai e whawhele lei mai e kore I saute mo meo pepa foi e tu singa I totonu. I le itua kore mātou. Ia tali atu lo kore mātou. Wano noa la pisi paluni e whawhere lei mai I le tua kore I saute. Ia o whapea taru sia ia uane I a mata I se taua in vaoni atunu e lua. A na ona taua I atua la pisi a saute I mātou whapena mātou I saute. Ia o le tele o la pisi nei e le o ni la pisi fwe ni vai la au ona. O le whatete inga o lau tanga la pisi fwe lea nai lau whale. Na lau tanga no le paluni e whale lea whawhere lei langa I oi. I kore mātou I saute. Pio le mea nalai whai le teimi nei la lau polo ina I mātou I saute lan whai ngā mālon tangata. Wani tango I seisi, ai longo I ale, whisa o reo. E wau nuu ne so ele. Ele I loa po a whea toi tu whatasi I atu nuu ne lua o mātou ma saute. Matautia. O e tele o a inga nei na vai lua ina lava le nuu nei o Korea, lea lava I le utoe whei loa I mātou ma saute. E o al whavau lava I le mwhaia. Ai se longa e sui mai se taita I o kore I mātou. Sangata voile le e loto wha mangalo ma loto alo whato ato I le leia tununi e lua. Ai o le talamoni, e whaitau fia se lau wafe fita Amerika I no nofo I le peninsula o kore I saute. O le mafuanga I no nofo I na tola wapia I na I le fia o tausanga. Nei te ua pāse taua. Ai ei al tantonunga. O le mafuanga na e a lai o na le osfa I e mātou saute. Wa lai vai mai lai nofo le lei I Amerika I na e le o ese wa le vatele na I Amerika I. O nei le aso mano lo le tātou tunu e whamina toi le ono sifululua tausanga talo na tuto tasi Sāmoa mai pūlenga whakolonia malo la po langi. Tātou I loa la amtalia I na ufolau atu nu la poa I Amerika, Petania, Siamani, I le waitau le tesiva o I le Pasifika. Ia whaftai le atua. Nau ese mai Siamani na ua vese Petania, wala mai Petania ni usila I oiva I Sāmoa. Ia le na lato pūlea tesiva o no lua sisi lo le fu atama ia pia I le aso mo yuni. Ma eu le sa ili malo mo le fi nau ne utatou tua a ia ele va ai mamao mai le ia ngā tupulanga. O Sāmoa la, ele I whatoa asa ili mālo I le centuri ne lufu tasi. E na fi nau mai a yaso ia tātou tu a umawai atu. A tātou va ai fo I peia no lena whamatala le fionga le li pule a whamasanga ia le tele wata le itai le National Library New Zealand le na mātou ia I le asolulu al vasantele. E te maofa fo I va atau ia na taula ia pia ai pāla vai le a whango ngoto uma. E whaila tala e se le mamao le o le fuafuanga le tua ia Sāmoa. I le whatatianga mai ngā pe a fua le taimi le taunu o le tala le leita si valutoro sifolu. Ia matua I titi atu na isi misionare Sāmoa tu e tu sai ma le tantonunga o whamaumaunga. Ia wha solo mai e ilunga. Na wingo Sāmoa wa le vana i fuafuanga lu tātua li. Ia e lea ua wha solo le ua o malenga tupulanga. O se atunu u wha manu ia ina. O al mea ia o nau tau te iloa ale nei taimi le te leo suinga onu umalalang. Ia wane ili liu e se leo ngā tupulanga le iei nei. Ia mai le wha vai o mana wha tatia e muri ai pe ona tau mawhai mene o tātou mātua. A mā lo wha taifo I la tau na awai I le sisinga fua le tai o nei muli noo. E o te lola o tele ntoi fo ia inga wale ni whawhiwhianga o le nei aso le swinga na whatatia e le whainga malo. Fika e tailima tausanga ia ma whaia whawhiwhianga mto ngā waa. Ia le whatausanga voilele ia e na le sisinga le fuata ape.
Ta pena mo ngā luenga ma onga o le isi aso. Ia o tātou whitau le lei ala mana sumano lo tātou New Zealand. Ai fia wha soa fo isi ngā fua tau sanga mo vai. Ma wala vano e te wala umele tonu walu lima lu o whātas tātou tala noa. Nei mo tā upu fo telefona au mai mai Sāmoa e te fia tala noa. Ia vili mai. Pei o le tātou tau tua o lo o iei lava ia lana manu lau ti e lima teita inai. O le whawhiwhia whaeloa lapta ia matulanga tau a onga. E tau lai na whaasala launga. Ma iei fwil whaasala launga le latu le tātou le tio le vahenga lea o le Standard Authority, Broadcasting Standard Authority. O tula whono iei pui ai le tio whaasala lau le whaonga ina. Awana isolia tula whono whaasala launga ni usila. Le fwil ai alu i le siu whonga lau mua. E le mawhaina ai ni whaasala launga e whaaitu au. Pe whaaleanga i se isi alu runga le tātou le tio. O nai lima taita ina o mai whasa launga ni sila tātou tautua nei. Ia ai o leu awhare walu. O a mai oel nei taio. Tau whaalonga atu pe le tau ma nongi ma le kok Sāmoa pe isi a inga le whaisira tau kok Sāmoa. O le matariki. O lo tu mau pe le aso malo lo le matariki le masina fo le uni le pa ula suru furu walu. O iuni mo la tau foi o lo ieni fuafuanga ma mao fia whaia. Ia whatatia neo fuafuanga pa laila ulivi pe talo sanga ni waso malo lo na ile aso malo lo ile aso lufu luvalu le masina na ipe a fia malanga hai. Ma le tua ia tangata nei ia le whapela la uta ua pālangi le whapele usili la tau ia la tau. E ia la tau e whaia la tau aso malo lo ia so umai malo lo ia le atu no New Zealand. Pe o le Waitangi, o le Matariki, o le Anniversary, o Wellington, ma isi nuu, e puvila le aso maloloni. Ia palai pe talo sanga o la tau livi le tau sanga. Na malolo lea. Ia nisi la na malolo mai le stofi o le vason te nei. Ia pe ia tango foi whapor kalame whapena, tau sanga o e fua te malolo, i o misi o ainga. Ia mana i fo na whainga. E ia le, o lo i eise a inga o lo o la tau. Luina nei le bank le Westpac in New Zealand. Le mafuanga. E iei le tira matua o le a inga lea. Ua valus furu iwa no tausanga. E maofa le a inga ina ua su e atu tupe ala tu tira matua. Ua umariulo matua. E silia ma le tolu se lau wafe ta la New Zealand na tala lo matua i tu tonu o le tolu furu whama sina. E to tonu o le lua tausanga ma le valu masina. O le ofo le a inga o le lomatua. Pe whaafewhea o na whaatanga le whale tupe o na tala le lomatua tupe. O nisi taimi alu lomatua le whale tupe le isi ato. Ai uu te utusi pe luas furu afe tala le te utusi. E fe so ani ye le uwhainga luenga le whale tupe le Westpac. E o vea tau na uafo, tolu se lau male ono afe, o le vā lua afe su fitu lua afe lua fonu na whaia ngā yoi ngā lomatua. A lomatua, ua mau le dementia. Ua ngalo mezi lomatua. Lea lai, e lu ia e whanau lomatua le whale tupe. Lea le mafu angan tau whaatanga ele mātou tina o na tala i le tupe, a la tu te ilo ai matua le lomatua. Luas furu tolu wafe le tupe na tala ili istaimi na na tu lo matua. Ai ua te utusi mwhelu ai malo matua. Ta whiwhele nei tupe te le tolu se lau mao na tupu wafe le tupe. Na tala ili lo matua. Ili masini tala tupe. Au so. Lo matua le nel mau le ainga ili aise ele aise mo kesi ele aise aita lafu lo no fale. Ele aise aita lafu yan ta vale. E tupe alom tu e teu. Ale ofo. Ia, ala e tali me fale tupe. Olo o muli ala tau i ta i ala o le la tau fo i tau tua. E o tene lope se lom tua Sāmoa. E se tauru se lom man tupu wafela na teu ngā tupe. Ia, fai o iai. Ia, lelei a mui ia oe. Taimi al wha soa o lau tupe na inisi o fia mau o le whasoa sani. Ole, mana tua ele si to ina wa mai fo isi lo mtua wa vil fal mai. Ia, o le o langa leo tātou Sāmoa e whaalanga o langa o mamea o mai si tina. Ia la o mai tina, mtua le fia al tama. O le sese au riolo no ofu ma.
Io, ina luato alto, ina tui le oftino, fai fusi ua, fai pelo, fai uma si lo matua. Na la atua nofo nofoa, ia inuna na ipti, fai uma lo matua. Ro tua sa fai, ia, fai lan tari sua. Ua mai lo matua. Ile fa no nolto ina mai lo matua aita. Mo aita hi. Wa fai le lo matua pin number card. Na lo matua la tilo. Ale mela le ngatu pulanga po le matua matatou ni tama. Fa masani na e tango ye fai vai nga fa pena. Wa te le lo le me tu pu ya tinate o mai pe malanga. Ya la te si le fie fai. Ole a tasta to pese vai foi. Ele tala le ele itaina le pese. O le matanga ruenga po le wamnanga ni o le ministry ni le vaenga o le soif ele o soifo maloloina tūlanga tau whaato anga i tono Amerika. O lea o le ala tau whaata ita ina se vaila au na ngau sia le Universite lea Pennsylvania. O le vaila au nei, o tatou i loa le bird flu le o amata fo i nālia e le taimine le fo pisi Amerika. O le fulu manu lele lea, e pipisi atu fo i povi. O lea lala fata i tai le tui mawaila au i povi a fato anga Amerika. Matangata whai ngā luenga, o na mata i tū lea. Pe mawhai o le mea moni le mauti no le bird flu, pe a pe sia ia, pe lau povi. E mawhai na pasi atu e povi i tangata whai ngā luenga. O na pasi atu lea, pipisi atu le i tangata whai ngā luenga i o lato a inga, na pipisi e leo le wha mai. Alu vaila au le tamo fai e tau fia ele pipisi mai povi tangata. Ia pe i titi fo ilava noa o tangata ia fia ai. A manuia, io na mata lolo ta tui vaila au nei le te leo fato anga malafu povi i le mano Amerika. Lo inga manuia i fa solo mai fo i nei tu o lolang. Wa toi toia ale ini me mamai o ne neila lolangi o lo tato iai. E le fo ina mo mai nisi o ia wa mamai a ilisi vai tafe ni uzila. Mamai povi, mamai ia, wale lo tato pole al me la fai. Te lo na te lo le tali wa mamai ei mea uma. O toi fia fo i uma mea uma il palpala al mena mafua mai ei. E pewe o tato utangata uva ia lava fo i te lo le mau wha mai nei taimi. Ya, anga lei atu le tua mwha mniu atu nei tai au. Lau fatu sunga ia tapua au mumuta. E lo matamata mwha mafuta mai fale a seu. No matango fio fale a seu. Lau fatu sunga ya Chris Charles, maduia tele le tai au whawhawina mai au kilani. Sunga ya Pio Lane, ya sa mahalosi le rusta sa na ringwhai ina po, il keo pois. Pio Lane, ya maduia tele le tai au le tinafo ya lupe, pa napa sau vao, maduia ya fuafuanga le yaso, sunga fo ya pelepele le malu, maduia tele le tai au le ne yaso, ya te, oi, ya sunga vini yeru, ata wa ina le tato ngana Sāmoa sunga Aaron Sila maruia tele nei aso. Fa
Ataua nei Sāmoa o na ungangana e loa atu oe I le lanolangi ma le nei vasa lea mawhata whaaloano o autu whaakerisi ano whaawai le atua o le manui amo I taua. Diana se filo yo nei temi o fase le longa le siufonga le lo muoto e sfulu iva minuti lo to Italia o le iva o va vi fuori tato temi ma le tua tasi le tu la le va ve Sāmoa ya tato lo fa tu il proclame sunga atino ma mea ya lo tele mo e ma si o ainga sunga la faile vai fale per foi tina Naomi mal fa na lo ma futa mai Sāmoa nei temi ya lo fa tu le proclame sunga foi a sila ya ma lo va tai. Eu tatou al fia al proclame ne al atal tai au fi fa so me sa tal mali o fa ngol vai so mo lo no tolu valu lima lo fa tas mo la no e mata ele ta longa le tatou hurricane il fa ngol vai so il malai Westpac Stadium al malu lu al malai so ya mo tatou ia la sa uni al malai fa ngol vai so nei Wellington ya yem to a malu lu o le talonga I whai e le titi o le po le toi lufu 5 minute I le tolu le fiafi te mini usila ta pena ia I te malanga I le malai I le Westpac le Sky Stadium le usui le ingoa pe a fia foi ni a wo ma se wa inga fia ta whawai I le whai ungo le vai aso o le si tu si aki le I an foafi pe fewa I ni te ua le se ta vale tau te malanga I le whai ungo le vai aso sa wha pena fo le mele tupu le whai ungo le vai aso te nei. Olo ye se fa fitau li ali e to tonu le no perf stasio lato malai valele li potia le lava o suau o le mela na tupu na tutu uma le tele valele fitus fulu ngai lunga le fa o fainga malanga valele le ma fai na fa tau ina ona o le lava suau to vi fil ma fuanga a tupu la se me fa pe o tangata o le fa fia sa usila fa mai Malulu atu il pasese le ni usila mo faleolo I au kilani o le whain whatanuina o na ua umal pensini o vale au whamawhaenga la ia na whai ia tu atu e malanga tato vale le leisi tolu asa o iluma atu a pepe al vali la ngutula tovi ele itale fia o le salvane ia ele se ase atu pusi me va pena il vale le sa mo Sāmoa na vale le ye fe wa I mai pela no le o perf pe no fa atu nei e ye si motu iti to tonu o le no le o Panama e lata I Panama ele atu Caribbean e pe ama le tolu se la wa inga no fo le no o vai le ata le pu e atu lunga ele se mu anga I lunga ila matuale ai masiava no le motu tu mo sai mo tu ya inga to se la ya la wata pena uma ato a inga ya ole a fa ma vai tu yo la to fale mo la to a inga ole a o ese mal motu ona ualo fia su vai swing o tau swing na le tau le wa ya terminate ai ona I motu yo el Pacifica ya ele o ya so fuanga malo tele e ave se matangata e ai ale fuanga malo fa tasi le na malanga stasio inisini Australia ile no ule tuvalu tasio moto tuvalu na sau il polo kala mele isi po la ua fai ai ia le miti mai ele masini vole le palolo le onione ona tanu ile o isi tu yo le moto la ua mana ia le ilunga ya mele tu fo ile o ile por kala me Australia le anga va ai foi tanga tu valu I malanga Australia no fo no vinga fa ya Australia te usanga mai ona uma tanga tu valu Australia se ile ala to ya mele ile tanga te no foi tu valu mai mauna I motu ya wa matana ngoto I lalo no swing o le tau ai si a inga no mai Sāmoa o fanua tanu ala to a inga tai fale al mtafanga ya walu tau sanga toi na lo matua yo Sāmoa fa na usian fa na ya situ nga mau fa sino il fa sino manga ole ainga le mena mata mai
O tu la inga le Sāmoa fiu e whewha. I po fiu le lo matua mai tau. E silo tilo solo le mei tunga mau o na mātua. Se i whaasino i whanau lan whanau. Le na malanga atu ini. O tu lo tanga tonu sili ai. Tina o i se meo sa ili mai. I si o matou fale. Ai te ilo oi. O la ua i lunga le sami. Ia e ofo le inga le o tu o lo fia le sami. Tu sa matau lia o le sami a tai o Sāmoa e sau matau e mau atu le sami. Ai o tu le inga le. O nofo ia le sami i le mea sa tanu i la tu tangata. O le suinga na e toi malanga i Sāmoa o nofo anga sa e la tu sa tu le tau mukuka ma le tau fale ia. O i le sami ma le vai. Ia na le whailonga na e tau mai ia ua tele na matala polo ka aisa te tele ia i pole i mātu ma sau te. E tu sa o le maua scientist. O na si isi ia i le i lunga o le suava i le e mafua i o na mai tau ina le teimine le suinga o le tau. A tato mai tau ina fo i tala whātai o ni usila. O le tala le au mai ua whaaffainga tā o le tau lia fale tutua i tau lia e lo lofia tangata i fale tutu i matawhanga i fia no nofo ai ua e whaafsanga i matawhanga. A ua whaaffainga tā e company insua ni usila o na avatuni insurance i po insiua i fale ia. O na o lewa matana no fia le vai. Ua whaaffainga tā fo ia inga ana fale. O na whaatau atu fale wale tau lia i le mana o inisi. O na polenga o tangata i whaatau. A angi mai lea lea whaa e sau marisami ia ua malai marifale ia te le lea whain. E peo le fsuia inga nai le mai tau atu iai. Lo fatu ia isa ia leala. Ia tira fo ia fita masina ia. Malo masina lo fama oe. Kevin Swalker. Tai il mafuta mai. Se itala noa tu le whaurulunga o le au malo si le blues. Ia sunga lau pepe. Ia whatau fo i le tautua al titu i sel. Tunga Ellen Solomona. Te lopo e whenga alunga pele ia lo fatu porklame te MCO a inga. Tautua nesi ufonga lau mua. 12 minute ana tano le iwa. Ta lofa pa o tano pelongi o lo e whafonga mai i le si fonga lau mua i Wellington.
Polisi malu fo mla fa fianga tuai el tato tunu o le taimi le o te valu minuti ona tale le iva pe ya o fefe fa tonu le blues tala no mai tato pokala tala va fo ile tato wo pa anga le o va fiala le tae ka wa fo ta fa onga fo fuanga o le yaso feveti malolo ya po malolo lo mafuto mo Johnsonville sta te rise ti resa ene alo fa po kala me va le mati ti na alo fati ai malolo fa ya ye tele ne yaso fo fuanga o la fianga yai fa wa una ya tato fa fianga ma o nanga e fa la uloa wala fo ne yaso malolo e fa mena tuai ya le asfa na ur tupu pe no fa tu taio e olo yes fa mena tu fa to ne ye la to e fa ilo la to fa ilo to loa e mawala tato official lisi aso pe lua portasi lumane ai mai ai le fa se longa le taimi fa tanga on fa ilo le ana fa tanga ne le lima le vavia ye le na watu le tato telefone na fa ilo to le fionga la wano lisi polisi o tangata Pasifika la mawala to fa ilo ya mo e ele o amana ia se sila tautua ai olo e tautua mal fa maoni le meo vala wina oi po le tautua ina ne matua tausingo si au fa nau po le alo tiuti o le leo po o le faya onga fatua inga tausi o le insinia o le kahamuta o le palama fai fiau o na si le fiele li lo fa maoni ma le tausinga o fa taunuina o faiva matuti o vala wina oi ele o mau mai so fai longa mele nga tupu po le tupu ya mana ia le tautua ya e mau alo tau e pe o po tusi au ona le leima fa maoni ya u fale mai fi o le ya e si le atu la na lo le fai longa le mau mal tupu fai pelo fai vai le lei ya ma duia fai u le o fai va pe o fai va la apostolo nei u le lei e ele tama tala vo tolu sfuru tau sanga no le ofiti o le li ilea na alu lava e whatau nu ulmana onga ona mātua ina i umanuia lona tau mawhai tūlanga tau au onga. E leu tātou lona mana onga umana o mātua ia manuia onga le whanau. Mauala lan tike wi me tau tupe. Ia whatau sanga na whangaluanga ile li ilea i au nanga tau tupe fiti a whamawai. E alu whit whatau anga. Ia terminela. O lea ua maua ia le fai longa na le tausanga na tene e ta o le yang fa mau dia lua fe lua tolu tono fiti. Me le tala le tala vole tolu sfu tausanga. E lua sfu valu hectares o fanua ia nga lue ia fai elona maumanga. Ai ola na tala o le te le o fanua i fiti le o whangaina. Ai ue mai tauina fo i le company o lo o mai na tala o i fafo. Olo o matua tali fia atu fafo ila minga ola na talo le mai fafo fapia so. Sa ole mau ole au matu tua ya so ye Sāmoa. Mana tuole o langa tatu ona nei Sāmoa ele fa moi mai nei New Zealand tupe. Sa fa moi ya Sāmoa na lo fanua le tupu ai fo tai ye so vai fa pe foi o e fa fo mai. Nei matua ele malo lo le salingo le popo le koko le ava o ngota o le talo ia o fua o whaeleleanga o mea uma ia sa tangi e Sāmoa ia so isu e tupe. O te manatua i leisi nuu le mātou tū mālo. E tela ina sili le nuu nai taulanga o le mea le whai tū le mātou. Ai o le tupe maua le nuu le maua mai le la au le lopa, po le lopa. Tausanga nei alu whatau ngā lopa le nuu le whaaputu whaatuputu. E whai ane taulanga o le mea e sili le nuu le a o fua o la au. Ya, ne lea la ua tato ia i le soifuanga li taimil nei. Ya, ua te lea na wha moe mai ainga i whafoe la tō whanau ngā luanga whawa i taimi. La tō e manu malo mai li sei. Ya lea la ua ese a le soinga. A ia na ia hinga la i Sāmoa la e wha moe ai whatoanga. La e wha moe la tō i whatoanga i maui tupe o lai. Ale maa nei ia. Te lofo ia wha peisi ainga o la te le la tō wau matua. La te le fanua ala no foi. Atala tu foi Sāmoa me tala tu yo le tele yo. O le taunga tai o me pe patamato. Ku kama o maukeni o me yo o fiu.
o ani saina o le taunga taia. Ai to ai tu o lo fale la au e o la le al tatu tu fui le tai au pe fui le fiafi. O fui al lu la o wa mu ai. E na mau ale o vai nga fata inga la o me yo ani spring onions ni fo ye fa menongi tama. Ele mo mia tatu ni se fie se fulu e tasi ala ni se fa manongi le o kapo le ale tau ma. O le fiu. Ele fa pe tasi de kilo le fiu alu se mea. I se le tama fiu e whaonga. A to e tu o le fale po o luma o le fale. E lua tua se i mai sefe a to le tupe whaatau e mea whaapea. E o tamato, o pi, o laupele. To e tua maota, ma luma o fale. E ola le le ia. E sefe le tupe mai alu nei luas furuta lau tau le pepa tamato le i Sāmoa. E le lava i se kuka. Suinga na la wei. Pela fela utala ona sta mafiti le o ia i lole manui o le tamu fainga o lana whaatoanga. E la o ia whamatalain o ia na maua pēno whaatu na maua i le whailonga o le whaatoanga tala vau i fiti tau sanga lente nei. Ia e whaafonga mai le Sāmoa. Telefoina i ainga i nei leo whaina i ala tau fui whaatoanga la iti e tau sia i le soi fuanga i nei. Ia ona ua tau ngata telefo i le tau o fuala au aina i le nei atunu o au mawai. Ia le lo fatu te rini. Ia manuia tau ia te oe fa pe foi sunga ia le ala inga sifa. Le ala inga sifa ia siufonga malo sunga ia te witu loma. Manuia tau au fa tai lava. Fa tai ia te utou lo fa soa tu tato Facebook ia maua foi nista ngata. Yo le nganga na tato ngā lue fatasi. Ai o le la fa forma le tato telefou o le nei tai au e le tautua le fionga la wano ati lawa. Talo lava o telefou i le tai au nei o le tala mua. Ua momoli le whaamalo o le palemia ia Christopher Luxon i le mamado le tunu ua whaaya ina i whaailonga tau loa le malo New Zealand i le whaamanatuina leo le asu soifua o na mai estete le tupu o sa lesa le tolu. E toa se lau fitus fruono la whaio tangata ua whaaya ina i whaailonga tau loa SS nei le malo New Zealand ua alo a iai le la tutua i matata matofinga o loo ngāru nue ma au auna i le tonu le tunu. E whaaululu i le lisi le nei i a tamaita i e toolua ia ua whaia ina i le whaailonga o le Dame ma li i e toolua ua whaia e iai le whaailonga o le Night e pei ona whaalau i loa mai i le so. O tamaita i nei o Teresa Cartung ma Joan Withers ua alo ia le la ua tautua ia ti na e whaapis nisi. Ai o li e toolua o Peter Beck, le pule o le company o le Rocket Lab, ma le lifo mai o Professor Peter Hunter. O nisi o Pasifika ua alo ia i le latu o nanga i tangata atu motu i le neitusanga, e au fia i le whaifi au ia Reverend Tai Moana i whakaofo kaio, whaapea ma ana pela polata i vao. Ai whapena foi i Francis Oakes, ma le ituala le mali toa Lynn Pavihi, ia ua vea masui awai o le whailonga te ua o le New Zealand Order of Merit. O le talo le tupe pe i ona whailo mai le whainga malo so whaatasi la stofi, ua whaaititi ai i le luas furuono miliona tā la, ia vai ngā tupe whaanganga mō Port Kalame ma ngā luenga whai mō tangata Pasifika o New Zealand. Whaawānia mai e se sui o le whainga malo e whapea, o le tausanga wha le tupele nei lua afe luas fulfa lua fulu lima, e na o le iwa se fulu miliona tā la o lo wha atu langa mai ai mō Port Kalame mō tangata atu motu. O se pa u tele lea pe a wha atusa i le se lau se fulu maleono miliona tā la, lea sa ia i le tausanga wha le tupe, lua afe luas fultolu lua fulfa. O se whaaringa tustusia mai le iminsta o tangata Pasifika ia Shane Reti, na ia tauai, o le a avela na wha mua i mata upu tau fale, wha pela ti na el tamau ainga, ato aia awa onga, ngā ruenga male sui fua maraloina, i le tausanga le nei ua sauvalia.
Sa ia ta wai o lo o ngalu e fatasi o ia malem tanga lu ngau tanga Pasifika ina ia mauti noa o lo fa nga ina le leiva nga tupe mo le fa le lei o le soi fuanga o tanga atu motu o New Zealand. Se manatu fa alia o le suiso upo le patia le leiba mo mata upu tau Pasifika ia Carmel Sepuloni na ia ta wai o le talo le tupe mua le nei le whainga malos o fantasi e le ai ma se fuanga o fa atu lai mai ai e manu iai tangata Maori ai mai se fo i tangata Pasifika o le tunu o. E tolu ni pili e le malos o fantasi na poloka e le itua ngai ma le i mawhai ai o na pasia i tu langa whaana tinati a o le i tolo pota o manga le palemene i le pole stonai. O ia pili o se vaenga o tu la fono tau whao fia iwa ia sa mana o le whainga malo e pasia i se tūlanga whaana tinati talu mai le stofi lea na fola si ai le palemene le tala wha te tau au tu o le tupe. Ua uma na pasia isi pili e lima e mana o mia mo le whaatino i nai o fufuanga na whaatula i mai le tala o le tupe. Ai o pili e tonu ia na poloka e le Labour mo le Greens i le tonu o le palemene e a fia ai swinga o le tula fono le wao matua, wha pēr i le tula fono tau i o wha lewe lawe wha fosei, ma le tula fono o awala o whela o inga. Sa wha ilo mai ai e le Minister i a Chris Bishop, o le malosi o le te e le tua ngai, na le mawhai ai o na pasia i a ia pili. Vei ta isa i oile le Minister, o le mea lawa fo i lea sa whai e la tau a tula i mai le tua ngai, i le taimi o le whainga malo o le Labour. E tolo pōlanga luenga le palemene i le vailuanga o le pole stonai ai le imawhai o na pasia i a pili nei tolu mai ua malo loa i neita o lumanga o le palemene New Zealand se i au lia la so luas furulima o le masina le nei o Juni. O New Zealand e lima i aia tunu ua ioe mamali lie sanga wha malosia ma wha ama mafa i le whainga o la tu wha ta ita inga wha military i le tono o le tulangi o le Pasifika i le NATO sanga. O isi e tunu o Ausitalia, Peretania, Malaysia ma Singapore o sui Hawaii o le wha la poutonga e ta ua o le FPDA o le Five Power Defense Arrangement le ua limas fultoru tu sanga talu o na whaavaina. O whaataita inga o le a whaatino ina e au fiai le whaanga ina le o drones ai whaapea ia waalele tau ma waalele mo suenga i ngā yo inga whaasi pai. O le nei fuafuanga sa whailo mai ina ua uma se whontanga i le whaengola vai aso a Minister o le puipuinga o malo uma nei e lima nea sa whaia i Singapore na whaatasi atu i aile tama i tai Minister o le puipuinga New Zealand o Judith Collins. Whailo mai e Collins o le aawina atu i se waalele o le itu ainga o le P8, Poisson o le whawalele New Zealand i Singapore e whaamautu ai mo ia whaataita inga. O le nei tu ainga o waalele e whaapitoa i le sa i lia o whaamaulu ia mai ua tele ina whaonga ina i le nei vai taimi e whaasanga i ngā yo inga whaamaulu o le malo saina i o ngā sami o le Pasifika. O le vai aso nei o le awhai se urua i malanga tau o loa i le Pasifika a le li pālemi o New Zealand Christopher Luxon. O le aso lua tai ao e tu uai le tunu o le pālemia mo sana se singalo ia i le motu o niwe ai whapea ai ma le tunu o Fiji. Whailo mai se li poti tustusia mai le pālemia o mai le li pālemia e whapea o niwe ato ai mo Fiji o nisi o paanga vāvāna lata New Zealand i le tonu o le Pasifika. Ma o lo iai i le whaanaunga o le malo New Zealand e ina ia sanga whaale leia pealo na maa whialo loai ma ia tunu. O niwe pei o le tukuki o ni atu motu ua pūlea e lātou lawa tangata i lalo le whaamarumarunga le malo New Zealand. Mai o le tausanga le nei ua atoa iai le 5 tausanga talu ona iai le whetuna inga i le vāo New Zealand ma niwe e awala le tu la fono o le niwe Constitution Act tasi iwa fitu wha a tu ua niwe o na anga i atu leo le li pālemia i Fiji mo le whaio ni talanoanga ma le pālemia o le atu nuu i a City Veni Rambuka
e winga I mata ubu tau fe whaatau inga ma le pui puinga. E talu ona avea I Luxon ma pāle mio New Zealand, o uma ona whaia ni ana Asia singalo ia I Australia, whape ai Singapore o Thailand atoa ma Filipina, ai o lea whaatoa ngai atu o ia I le Pasifika. I le taimi nei fiti, li potia mai le vesi ai o le loto I fale o le pātia o pito I te le I le tonu o le atu no talu mai le whai unga le pāle mene I le vai aso daruai e si itia I le tongi o hoi pule. O le vaenga wha au whaile nei le Fiji First o lo o te ia le tua ngai o le pāle mene o Fiji le o ta ua mai le wha malo lo o na whai pule to o se furu mo le fitu ona o lo lātou langolango ina o le lafo o le malo e si I ai le tongi o whai pule o le pāle mene. O lo o au fia ai le to o se furu fitu le nei le taitai o le tua ngai o lo o iai o inia seri ratu sa ia whaalia e iai ia mana onga o whai pule I mea whaale ainga e maise o mea whai whaale lotu e te tawai o na si itia o lātou tongi o whai pule uma nei e se furu fitu o le Fiji First o uma ona tu ina atu iai ia le tusi alo ia e whaai loa atu ai le whaai unga le lātou pāti e malo lo mai o lātou tofi whai pule ona ua le usita ia tu la fono le pāti o le nei tusi na saini ai le taitai o le pātia le Fiji First o Frank Painimarama le ua tuli nei lona whaasalanga le whale pui pui ai whape ai foi malo lātou whailo tusi. O we vesi ia na tule maile ai o le ven I le polest o nai o tau fi ai leo leo ni tangata se tolua ma whaoa wha malosi ai ni ta male se ono wha alia mai el taitai leo leo mo le tu malo le Manawatu o Ross Grantham e silia le lua se laula wha I ta male sa au fi ai I lea wha ade singa na tau ai e tangata leo leo I maa wha pēr mawhangu mai na manunu ai ia ni leo se tolua I le taimi o ia whaalawe lawe. Tu sa mo le tolu se furu la wha ingo leo sa au inane iai mo le tau wha awhile muina o ia vevesi. Ua lata ina mai ia le ngā ruenga o le no fuanga turu tonu fau mo le pito nuu o nai mai o whailo mai le pulenga o le ai o Lower Hutt ua whaingoa ina ia le no fuanga fau o le Te Mako Community Centre. O le nei no fuanga turu tonu ua fausia I le whale lea sa ia I le whale meli o nai yaso ua mawai ma ua whaamamoe e le tala ma whaonga ina I le taimi o le aso malo lo o le Matariki, le aso leo le tausanga fau o Maori, le aso luas fulvalu o le masina le nei o Iuni, whaelo mai e le pulenu o Lower Hutt ia Campbellberry, o le ingoa Te Mako e whaamanatu ai se tasi o whaletele sa iai mua I nai I aso ua tuanai. O silia le fitus furu sanga o whaamanatu ma whaamamalu I le tono New Zealand, le aso ngafua mua o Iuni, o le aso whanau o le tupu tamai tai po le Queen's Birthday. Ai o le neito sanga o lea o tātou whaamanatu inai le aso whanau o le tupu po le King's Birthday I le so. Ai ui ina ua sui I le ingoa o le nei aso malo lo, ai ele o sui ai le anganga o le tulafono o aso malo lo. O le winga, o le so e malo lo ai te ngata whai ngā ruenga uma, e le aini ngā ruenga I le tau ona whai ai. Ai, a whai e mo o mia oe te whai ngā ruenga I le so ona o lau sifi, e le tau ona e maua ia le tutongi o le time and a half, a toa masiaso e te malo lo ai mai lau ngā ruenga. E le tutusa ia sa matapu o le as whanau o le tupu, ma aso malo lo o le eseta, wha pele kirisimasi ma le Anzac Day, o whale o loa, whale ainga ma whale kofe, a toa maisi au nanga I mawai tau mawha, e talai e pei ona ma sani ai, ae e mawhai ona tapuni, pe a whai e mana na o iai. O lona winga, e le leile siaki mua pe o de tala se whale te fia asia ne iai, I le nei aso malo lo. Whape na fo I ona talai supermarketi, a to ai mano whanga whatau po shopping malls, ai e ono pupu taimi, e talai ai I le so.
Ua o i le $5 miliona tāla le whailonga mua o le Powerball o le tālonga o le Lotto a New Zealand mo le sei i le pole so lulu nei ona e le aisitasi na mauaina le $3 miliona tāla i le pole asto nai o lona wha i le nei o whailonga o pito mawa ai o le Lotto a New Zealand i lona tāla wha solo pito o le tausanga i lua afe luas fulu e lua i a whailonga ta i $5 miliona sa iai ai o le tausanga i lua afe fulu ono na o ai i le $4 miliona tāla i a leisi whailonga o le Powerball to lima tangata na o lātou whaasoa ina le whailonga mō mua e tasi le miliona tāla o le Lotto i le astonai ai to o lua isi na o la vai lua ina le whailonga mō mua le Strike 4 na mawai le lata i lua se lau afe tāla. I tā alonga, i hoki wha le vāo malo, ua lua malo sa so o le awali i New Zealand le Black Sticks, i le pulu o lo tau vai, i le tamansanga o le Nations Cup, i na ua malo i le lātou tā alonga nafi ma le aua Austria, i ai e tolu i le ai, o le lātou tā alonga mua, na malo ai fo i le aua Polani, i ai e wha i le lua. To e lua lata alonga o lo o toi le pool o lo o iai New Zealand o le ata alo ai ma le aua a Felika Saute ai wha ai u i a Korea. Ai o le aua tamaita ai o le poa na nei le latou ta alonga mua le o le ata alo ai ma le au a Chile. O le ungana na o telefou o le tai au nei. Bawa le whapaponga o telefou i le sifurunua i le awa uli. Tautua nei mo oe si whonga lamua. Sifuru 5 minute le ua te ai nei le iwa. Tā le sifuru tāti pol kalame toi whaasela lau tala la urunga o le vai aso. Le minute i lumo le whafonga le nei tala o tālonga. O to foi nei tālonga o le whai unga o le vai aso. E ma le tūlanga o ta oto mei nei. Ia le pauma nofo le supalakapi lua fe lua wha. Taimi ma au o le ata alo. Tonu e sifunu lima leiva yaso i o tātou mata i tā alonga nei. Na le wo o mai i a po ai au o le a tausini o i suenga o le siampini. Sifunu lima minuta u te ai nei leiva whaafifianga ma le kolisi a manu fau. Alo whaatut porklame pasta anora. Madu ia nei yaso mfuafuanga o le a halo atu nei ia i siufonga lomua. Bye.
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalau lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea I se polkala me whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ai ngā polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Vianga so I filo yo le tai ao le nei o le asonga fua o le aso tolu o le masina o iuni lua fe lua sifulu mo le wha o tātou ye le masina o ngā tutonu ni tausanga ma te wina fo le tausanga nei faisi pisi o le masina o kitopa i tātou tunu to tele I lātou e malanga I Sāmoa o no le fono fo I le whaia I tātou tunu a malo le tau pulenga ya ma wa fo I lea tani ngā malo se tātou tunu, tātou se fo I manuia le a fo I wha moe moe. Ma te wina I le tunu le tele na lolo wā le tau matimu, ma te wina tu fo I tua I whangaloa le motu sia I o awala, o na o le pā o le vaipo o le suasua I au vai I a matafe mai tai. O le tūlanga na I a whaina loa I a awala I a motu sia fo I leo feo inga le manu le tunu o mai tua I a le pata, e mai se lava le atu whangaloa anga I a pia. Ya mai tau ina fo ile pe tau le I tele I la tau na sāwa vale le nei aso e ono lolo wālu tau le sau fia mai disi mai se vai mai disi mai tuā le nei wha moe moe o le
le tala fou sa o mata i le vai yaso le na te nei. Na taupu e pu e atu ai i la o mata. Pe e se company Amerika le o tau mawhai le malo Amerika e whata ape le company na. Ona e pei o la tau e pu le aina le whata wina o pepa uru fale ma le vai ngā mene o konseti. O le tausanga ato a la pe o ie o i tanga tau ta ua langi e whatu langa le vanga ne la tau konseti. Ana la tau whatu langa ina le so se vanga langi ya. Au Amerika ia. Pe e u mau e lau vanga le nei le pule la tau te whaso i nai le tau o pepa. O stadiums po malai ta alo e whai e wha moi whapea. O le isi la me whai lauri e pe e pule la tau whaingo tickets tau o pepa o fale. Fiu wai tangata. Leo vai atu pe fōringa o leo apa i ele malo Amerika o la Facebook fuanga e tau na whata ape company na e whasa fua lewa noa ina ia whai e fōi dis tangata i e wha moi whapea. E le tio ata ngutaa i e si pepa uru whale o me e whai nini usila o no le wali. O lo o mai tauina le vela tele le tau le nulo intia. A lo fanga solo ia po le wa mai a ia le whainga pa. Pula sono e uni le whape umali whainga pa lo tanu intia. La te le piliona tangata pa lo ta. Iwa se lau mono tupu miliona tangata pa lo ta intia. Ai o le tala wha momo wina o le tau. Na lata i le 5 fulu tikeri le vela o le ea initia. Ia e mele tofo ini tia e o tangata e whai pālota pe fo tātou i Sāmoa e kiu vo ile e le la. E se fulu mo tu pes fulu whais tangata le putia na mali liu wai i le vela telo le tau ini tia. Wha se fulu tu sa le vāle wha se fulu 5 fulu tikeri Celsius i le vela o le tau. Ia o Sāmoa e tauru tasi tikeri le vela o le tau i tele o te. A le mori mau ala tau i o i Sāmoa mtu vela. Ya fua lai Australia le isia tunu e masena o fast food a wa ma e telela initia o la tele 5 fulu vai la swing o le tau si tsua sami o le vela le la wa tele ina matala ile aisa le pole matu masaute pe o le tantununga o la suisui le la ua si ia i lunga le sua vai ma fua ina lo vai anu ma wa lalo ia e fausia ile amu ia ese mai no ue fausia i maua mule i Sāmoa. Talala nā tulango i eile atu no intia i le taimi nei. Talo whaia intia. Tatu sia ia. Waro man mawina fo i ni tia i li poti au mai. O le lato palemia le iei nei. O lo uwa i ai le tupu le tamau ai ngō le tunu. O le nominga lai fōringa mai e una toi malo la le tamalo le iei nei le whainga pālota. Ia e wha mautu mai se ason ni masina, ia poli masina fōfoi. E iei se tangata na la vea ina mai se matawhanga i Australia ina walele se wha alele i lunga mai tauina i lunga o le matawhanga. O lo tu siele upu whapeo tānia o le help, H-E-L-B. Mai loai o le tangata lea o lo ofia maua se fisosan. Lea na la vea ina ai. O le whaangaina o le upule o le SOS. Ia wa whaai loa tangata whamai. O la no wa ai li whiau tusia po le SOS o tusi le tangata i lunga o le matawhanga. O wapelea, po le ale whauminga o le SOS. A wa tene ne whao ngai le autostala e whamatala i se tangata na la vea i ono se whiau tusia o le SOS a tusi i lunga o le matawhanga po whiala. Ai fa mele mangu to tele o SOS le iso na fa winga nga tele fo le fa pe ya e pe o isi up fa te inga tu lo la va fa te inga la va to le e fa ka sa o le wo fa pu o e mata itu so le ka le sia fa po tonga ke usiano Sāmoa e o le KFC ya le fa minga le KFC o le la fa minga KFC ya Kentucky Fried Chicken e po le ya o le SOS la, e wha mai o le Save Our Ship o Save Our Soul, ai le iso na whaalau te lenga o le upu, o matai tusine e tolu. E pe ua maa sania i tangata e tau no le SOS, o le fisosani le fia maua.
E tā ua foi mo tātou e li loa me tupu. O le ala unga yo inga e whai pe a te ua alu atu ia pe te tawhia atu, pe o te tawhia tūlou. E le tauna tupu ai nan whate te inga. Pe te whia mausa so soni whia. O le ala nga yo inga tu whai. Pe e mo mua wa isi afi, ina ia talo mai wa ama wa alele mausa so soni. Motu tu ufua. Lua e tusi si whamitalanga i lunga o le. Matawhanga. Ai le iloa la sa pela le help. Ia lona unga tupu ulwa le ton. Ia le lan whasau ina stasi o televou i Australia i se matawhanga. Ia ona ua po loka lan ta avale ma maua ina le matawhanga. Lo whatu leu so ia waitari a taua. Ia ma lo lava. Ia uwhe ina lau au le penu whai ungo le vai aso. Ia manuia tele le tae au. Ia leo o wawa ai atu le taimi lela awhaleiva. Ona minute i on whaafonga no le ia tātou telefou. Tālofa tunga keni mulpola. Whawhetai atu lawa la tunga keni. Tu seo le whaia ina le chiefs i whai ungo le vai aso. Na le maua ele po nesi ale au malosi ele blues. Ia ona sili e lo le hurricanes. Lea la a whape manuia le hurricanes ta longa le verso nei. E toi tali malo le hurricanes i verso lea. Pe a manu malo. A manu malo la le hurricanes i verso le pe au lia. E whai mai Wellington le sua ngā fusi o le champagne o le supalakapi. O le taimi nei la. Ma tua fia al malai la kapia Wellington e Sky Stadium. O pisi nisi. O ave ta vale upa taxi. O a uma o nanga i Wellington e matu hotels, motels, fale ava malosi, fale kofi, fale ainga, train, pasi. Tua fia i vai aso nei e tolu. Pe a manu malo le hurricanes i le vaso nei, ma le vaso le wifi e mata alonga i nei. Ia ua tele le tamau ainga sa saa mai tono Wellington. I tangata i o le malai ta whao. Ia sa o lei waita to e foi mai tatou au i staimi. Lo fatu fatu sunga tala lei tu vale. Malo tala, malo ngā lue. Sunga foi a tau mai le lei so kimi. Ia lo fatu sunga le mia suki. Ia fafitai lava uso, malo ngā lue le yaso. I lei atu le tua i le. Fuanga o le yaso malo lo afa le iwa. Lo fatu foi a pali i fafitai lava. Ia taru sia. O maa leo fatu na o lava noa te maa lili e o i lasto na i ta longa na weekends. Mai tau ina le tele o papalangi o le malai. Ai fua la i le awha ina o le laka pini usila o na tau le intanga te au i malai. I o la ta mea vonana mai tau ta itai. Tau le intanga ta Pasifika o le malai. Tele i papalangi. Ono na winga, o le tumu mai o tātou Pasifika i nei New Zealand, o le o i lo takata il malai. Pe e mānei ai a tātou nofo ni mo TV e matamata, o malo alu loa moe, sa uni mo lotu ila sa ia ala wanga ia. Ia, o la fo i o nai pālangi lotu ia e pe o māsani ia ila tau, tu muita maiti, o pepe, o whai lele, o tama, o teine, o whawhine, ta malo loa malo mātua il malai, tangata pālangi. Tau le vai ni Sāmoa mani Pasifika. Lo fatunga malu tafa ya manuia tele le nei aso. Nei whaafifianga sui whiwhiloi, o le tautua nei si ufonga le mua, ya siasia tu nei talo talonga le minute o iluma, whaafifianga mali penino tia whau. Mai o manole vovea te fia whalala Sauna saulea Ea eti ea nei lau pasika ai o usu e hena A ai lau kaiwa E la te asoa o ola taula liloi La mama sue tu pelau tauli Ole ala foi le mana mea hela o la sui puai Tuai moana tatu hatala E
ya sau Petua inoana Petua imanu Sau ia lau pele Sau masina inuwa imanu Sei inua ne amoi Ita maolenu Bolo bolo mayo manole vavea Te pia whalawa Silva soleo Ia eti ea nei lau pasika Ai o sua e hena A ai I lau paima E la te asoa oi o la te ula hiloia Lau mama sua tu pe lau taule Ole alo whai le mana mea hele ua Wasu I puae Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tatu matana Ea ea Mai mai e sau Tua I moana Tua I manu Sau ia lau pele Sau masina I kuwai malu Sei lua lea Ita maulenu Sekia Sāmoa Geopolitical Radio.
Te tano nei talo nei teimi o tai au, ia tautua nei si ufonga la mua. O le tala mua, o le ua whaeloa mai e le pūlenga le Crusaders, o le a ngai lantou e whaia le lantou sa i linga po le review. O nei loe le tūlanga, o le ale mea na wha le tonu, i le lantou tamo whainga le sopa la kapi, ne tausanga wale au i lunga le sua ngā fusi. Whaingo tālonga le sopa la kapi, whaingo le vaiaso Crusaders e fast food tolu manu malo le Moana Pasifika e se fulu. Tausanga nei e tolu manu malo le Moana Pasifika, mana ele tamu whai ne tausanga o le Waratahs, o le Force, ma le au o Fiti, o le Drua. A le ista longa le rea te lufu fitu manu malo le Waratahs e lua ono. Fiji and Drua e fast fulu manu malo le Rebels e fulu iwa. O le Hurricanes e fast food tasi manu malo i le Highlanders e fulu manu fa. Blues e tolu sfutasi manu malo le Chiefs e fulu fitu. Ma le Brumbies e lufu fa manu malo le Forces fulu iwa. Ya o le tūlangala na ta otoma i ta alonga le whae unga le vaiaso. Tu sai e alu ia ta alonga le whae unga le vaiaso e le i loa tonu po le ale tūlanga e iai ia le valu ma le tasi ma le lua. Ala ua mautu aisi au le o ngā tonu. Ai o le na tausa ili po ai le au e sili wa o le tā ua le au e numa le tasi supara kapi. O la tauna e tali malo i ta alonga o le kuota, semi ma le final. Pe a manu malo na le au le kuota. Lea lana ili whae unga le vaiaso ntoisi koa le Chiefs wa uma le teimi. Ma mulu lo ma le Bonesi le Blues. No folo ma le Hurricanes i lunga. Le ai loa ma se toi popole o le Hurricanes i malanga ma le alu le teimi alu le tupe. Ai mo moe le lei maue koleni ma eva i lava i tono le laumua. Ia o le Blues la na sa uni le Eden Park. Uma na tala noa, uma i whare ainga, ma whatulanga uma, mea uma ia mo le isi tolu vai aso i luma. Wala lau teilo e tali malo le vaso nei, tali malo le vaso lea to e tali malo le vaso tua pangalea. A malo le Blues le vai aso nei, e tali malo fo ila tau le vai aso lea, ona uma ilo leo tali ngā malo Eden Park. Pe a whai e malo fo ili Hurricanes i talonga i lua i lumana. Ona mauti no le final fai nei Wellington. Ia o meo pisinisi me va pene ai fua fo il pisinisi il man malo le aulai le nuula yai. Ole ina wa umalal ta mlisanga ato ole fatatianga le ape fai o talonga le super kapi lua fe lu fa. Tulanga se fulu ma le lua o le Waratahs se fulu tutasi Moana Pasifika. Ole se fulu Force ole Iva Crusaders valu le Rebels fitu le Fijian Drua, Highlanders e numero 1, fitu le Reds, fa ia le Chiefs, tolu le Brumbies, lua le Blues, ma le Siompini o le tausanga nei, i le whaatatianga ina wa uma i a tamilisanga sifurima o le Hurricanes. O le suenga fusi la le nei mataimi. O le Kota whaina mo whai le aso whareile. O le fitu i le fiafio la taalo e le Chiefs, ma le Reds, o tali malo. E tali malo talonga lea. Te iu te vai atu le pawhai. E tali malo Chiefs talonga lea. O le talonga lona lua, ia e whaia i le astona i le afo le whai le fiafi. O le afo le whai le fiafio la taalo e le Hurricanes, ma le Rebels. Whai al tālonga i Wellington. O le tālonga i le astona i lava, le tālonga lona tolu, o le quarter final, o le fitu le fiafi, tālo le Blues, ma le Fiji and Drua. Ia ma le tālonga muli o le quarter final, o le afo le iwa le pō le astona i o le tālo le Brumbies, ma le Highlanders. O le whata o tonga la na o le aiai. E tali malo le Chiefs, Hurricanes, ma le Blues i la tālonga. Ai malanga le Highlanders i tonu Australia e whitau i ma le Brumbies. Ia ona i loe lole o au le ata alo le vai eso fou. Ia ona toi longa to fo ile mo se le fia le tatu. Tuno. O le isi tatu tala ia o le vai eso nei o le a so lulu o le vai eso nei la tel se furu po
o le a whai e le tālonga mua o le State of Origin, lua whenua wha. O le la tali malo i New South Wales. Whoringa mai wei swing o le au New South Wales i le tausanga nei tālonga mua. O na wala vea la to fulpeki le tamale le Panthers. Le alau to e sau e tonu le li le o James Tedesco. E ta mo ele numele tasi. Tato lo foi tālonga nei ta ua tele Australia me New Zealand o le State of Origin. Le utato lo fia fo il Pasifika. Ya talo sia fo le fai unga le vaso nei. O la eva ia foi la i Wellington me New Zealand nei le tele o tangata o fula to la e lanu moana po lanu. Lanu mu. E po lanu lanu maroon. Yo el mumu malosi. E lango ai nei au. Ya o lo kolone pele au New South Wales le au le Queensland. Ya o no lo malo la Queensland man tu tolu talonga mua la le fai le solulu le vai so nei. Ma tu ina foi o le solulu le talonga nei le State of Origin ne man tu ai tele no ia mo me o wo fai nga wo tama pe o kulupu po le associate tampes fulu pe lima pe fi. E o se fa le stasi tapu ai mai vai se talonga. O mea na tupu i le so lulu le vai so nei pe atato o lia. Talonga le NRL sa yel fa ungo le vai aso fa te ia le Sharks ina o manu le ios e tolu fa ma losi la le Sharks ia pa le ios lua le tolu fa. Bulldogs lo fa wau pele le ia le awal Bulldogs tolu sfulu lua i le lua le Knights. O le Panthers fa ia ina e se fulu lufulu lua le awal le Dragons. Ia ma le tālonga mata ina lea i le Holeston ai. Tālo ai le Raiders ma le Dolphins. Taulunga le tālonga i le ai. Ia manu malo ai le Raiders i le ai fasili na tasi. Lufulu ono, lufulu lima. Ia ma le tālonga le pōna pō. Ia fai ina ai le Roosters i le au le Cowboys. Cowboys e fulu valu o le Roosters e se fulu ma le ono. Ya sa o le ya. O tato au umana New South Wales ye fa malulu atu. La to fa wi mai tua fa mamonga o tato po kalame le upu kolone ya o le alanga to ila. Ya malo o le fa unga fo le vayaso sa tau sa ile isia no o tato au ia. E fa au na mai ilalo mai au halo ia e se funulua o le te fitu o le langi. E valu lena umane ta misanga e tele ina fai to i lunga le valu o le fapito i lalo lena ve Amerika ia o Sāmoa maisi au elua ia o le unga la leo te vai atu i ta longa ia na o maua Sāmoa e de ise taimi na tamata i ta longa nei o na o le tele o le pisi fo le fai unga le vai aso na fai ina i Sāmoa ia Amerika i sta longa leo le pa umano fo e fast fulu Amerika sfulu i va Sāmoa. Ya o le ista alonga si amani sifuru lima si amani tolu o Kenya. O Uruguay sifuru lua, o Chile e sifuru. Ya na se e mai ele au ia na tau mawhai e su e ni awa noa lunga. O le foila na manu maloi a Spain e lua e sifuru whaka anata. Na ufiu tau sa ila tu nei tai au po le atonu tu langa wa iai. Ya atonu na wa e mau au te most time na whaelo atu lea. Me tau atu e tele na le imanuia ta alonga si e tato au te to fitu. A o le whasolonga la leo au ateine, o le tūlanga tolu, au a le mea faule wa iai. O le fitu le na whai i Spain. O le au a champini le ipu autu, o la tau champini overall i le taminisanga atoa. E whapena fwele au atama. O le na pa umala au e lua ni usile le ia o le final. O teine ni usile lufuru ono malo ya kanata e sfufa i le tūlanga tolu. Ia e saulo i le tūlanga tolu ali i. Manu malo fiti sfur fitu ya ni usile e se fulu. Faya ina fuila ni usile na manu malo fiti tūlanga tolu. Saulo le ipu autu. Manu malo Australia ya falani. I teine. Lufuru ono le fitu. Manu malo falani ya Argentina sfuru iwa i le lima. I le ipu autu o tama. Ono na wingala. O le champini o taito fitu lua felu a tolu lua felu a fa fitu lea le lakapia lalangi. Au se talia ua sola ma le champini o lua felu a tolu lua felu a fa i teine. A o falani ua sola ma le ipu po le champini lua felu a tolu lua felu a fa. Ia atama.
le la uta pena lo la toi foi uma au ila to tunu. Ia ona sa uni lo le mo olimpeka ile masin fou. Pe o nisi na o taalonga ile nei taimi ile mai tau atu ile tātou tunu ia o mai tau wina fo nei taimi alunga o penga whailangi. Le sau luma o le taalonga le o tau wanga po le si la fau le si. No fa pea lea. Pe ele Sāmoa to tasi le wofi le taalonga lea. Pe fia le tātou tunu o le taalonga le o tau wanga po. Le lo peisi aso o iluma e iei fosi asosi o le taalonga le o tātou tunu. Pe to tele fo inisi o le ao e taalo. Ia ta ilo iei. O le utatou ilo le tele o taalonga i Sāmoa. Fusuanga, soka, la kapi liki, o le voli, neti polo, pasiketi, o le kilikiti. Sāmoa ki kiti pālangi, maisi mau talo. Ua mai tau wina le taimnei le e me le talonga le o le po e lesi o lesi. Ia lesi mea fōru mea lea. Ato mai tau wina yaso ia i nai whaifia, ua whaia onga o mātua. Tangata le i le pule isi tangata. E po e la wanga na tātou yaso tātou laiti. Ale masau o po o whaia onga. Ala lau maliu nai whaia onga mātua na tapo ina tātou yaso ia. Ia. O tele iwa ai se matai wo ye po ina stau le le tele ana fa sala nei tau le ale se lau o matua pa se me se fai ia fa ri fonga le ai ngon talia o tele iwa ai se pulenga se nu tu o tu lunga fa pe ola fa sala tau le le o solid sal nu ai po le matai tau le tele iwa ai a fai se asosi fa pe lu ta tu tu a matai to tele ni si o ta alo. O loo manatu na wa. Pe tele a ma tele ia tupe mawal taalonga le o le po e leisi o lesi. O tele fia taalonga. Lela ua maua mai nei whaalinga i le sui o tato li teorisunga tasi ma yawa tu tolwa alen wha mamawina taalonga. Ua le ai nei se hawa no Sāmoa e a ngai ai nei ilunga. O Sāmoa ka nata sia mani ma Chile ia ua malolo nei. Ua le hawa no winga la. Ua le ai se au Sāmoa te to fitu li tausanga, whainga tausanga nei a ngai tausanga fau. Ia o te lofo se so ni tele le mo le au tapua i la tau ti ngā la tau whina ngalo pia whi ina stato au o le a maua i lau file mu mo lau maapsanga i nei fo i tapusanga le alo ti. O le ua sao ne ilunga ia Kenya ma Uruguay pa pia fo i ia Amerika, Spain, o nuna ni le wo ilunga. Amerika, Spain, Kenya ma Uruguay wo nga ilunga. Le whāna a ua pau e se mai Sāmoa ka nata si a mani ma jele wa leo ilunga. Ia pau lavo le tau nunga wo o iei le tau mwhai wa leite le pau ale o le me tau lia lavo wau Sāmoa i le olimpeka. O le tolu ne olimpeka o nālu le fitu o le whatoa sao si a tātou au. Le lala a o atu i Sāmoa le pūlenga ma whai a onga ma le tātou au ta pena mai mo le olimpeka o le tau sanga nei. Ya, taurunga tu nana i tātou tala o tālonga, toi alo whātua proklame sunga ia waitali ia taua, whātai tele lava, site, ia whapea fwore sunga le whawhengainga le ati o nge, manu tele ina nei teimi le tai o lava, vai fwoi tātou pese, fo i mairoa, ia e le tātou proklame le utapena mai mo le tai au, le tautua le nei mo oe, le si ufonga o le lau mua Wellington le tālo whanlava.
tu sole suma se ia lofa tau tu na maoe lo tapu sa I te imi uma le tua olunga o I lama o le tali mana o awane I e tia ia lo sane ia fatia Ola matofa amatalanga awane iyo o tolo toa ea e papa olo utao fine I eva ai mawala no mahi ia I mato na yoto so hai mahi le ai uwase se le fa atata wana I te a I ina Tahaya unita mafana Ole o matasi fo ile putia male umele Ole a o te ta usa o hatu lama isi a upese Usa tu fafine Tauma faipea ia o onga Mana tu matu sole suma se ia lolofa na maoe lo tapu sa I te imi uma le tua olunga o I lama o le tali mana o awane I e tia ia lo sane ia fatia Sili le sasala I tu e fa o Sāmoa e fa atosina yo anganga ya te o e sunga le te ine tau sala la ula fala wa avea talua yo e sunga le mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea eta fea la upua tau no fone nei tau ai so se sili ne la lele ma le fuaro sa mumu e te fa ata patima e tu li ususu ta la 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 afio oe ai aluita tu Yehova ilo
la, afia oe ai anu ita. Tu Yehova ilo tava. Atala whātu nei tai au fou, o le as whareile o le as muli o nei masina o me, lua awhi lua wha, ma lo lava le soifo ia te utau umalava, o lo mawhai o na whaafonga mai i le tautua masani, a le si ufonga le lau mua, ia po le Sāmoa Capital Radio i Wellington e nei, tā lofa lava, o le taimi fo ile nei o po kalame masani o tā la walunga o le mai aso, i aso whareile te tasi, tantano atu ma le fionga le li pule af masanga te almoresi i mata upu e whalauloa atili niso mata upu sa la walunga i talafou nei vai aso ai le ngā teilea whalauloa fo ini vaenga o ngā luenga ale si ufonga lau mua po la tātou le tio wa iei fo ili nei vaenga o le tau sanga ia malo lava lau fionga masanga malulu tonua malulu te ia le tau whaipisi uma ia a masalo whaalaptonga wa onga o ekalesia po i lava i vai aso nei o le tātou ngana Sāmoa Moni lava tono o New Zealand malo ia whatalo whatfo le pa i maulunga o le tātou o whaafonga masani si ufonga lo mua malo lava le soifo mamalangi mai moni lava o valuru ma i fo swing o le tau pe o na muli mawina i le ngata i nei o Sāmoa ma le lalolangi ia tentono lo tu maupele lo fo le tu e tausi e tātou ai sa o le aso nei o le ngan Sāmoa ia o lo tau mwhai tele le a tō tele fo i la tau a unanga ia ma ngalwenga e te o fo ia i tangata i so ta i mai i media tātou ia o mai le tālofa ia so i fua whapena fo ia avere i meri parangi whapena la walawa a matana na malamalama le tō tele tālofa pe a pasia ia i meri ia o leo ngana o le whamanatu e peo na ia i fufuanga le malo tai fo i le to ava noia tātou i nei a whaamamalua i whatau i vai asta i tasi o ngan Sāmoa. Ia pita, i o tātou amata mea le tasi i vai volua o tātou whatau a le ngan Sāmoa. E ala is whaasara longo i lungo si ufongo longo. E whapena manis fo ia au onanga le tio tono a te roa nei. Manea le, nā fo le tūlanga o iel, nei vai aso fo i fofuanga whaatasi le tātou le tio ma le National Library. E por fal tu sila tonu New Zealand. E vaenga ese tonu i o le taonga sounds. Po i le te wai mo o a le atunu. I vaenga ese o le lalangi mo mai mo ata o whamatalanga o na teula i tonu New Zealand. I o le lai manu ia masa mo wa te luisi o ata ma me sina le atunu. Te tonu le tu e mo Sāmoa. E o whaleanga ina le o teimi wa wha. Ia me whapena au isi me ne whai na tuk. No atu tangata malato me po e ata ho i e ma me video mo me o ata movies po ata ho i whaasolo. Ia no maile malato nei, ai le ni ata tu Sāmoa wal taimina e taungatā ia. O le fufanga la sa ia i peo na whailo atu i taimi o whano ia o le sanga lue whaatasi ai ma le waenga le i le whaingo le ata nei ai staimi o na whaamatala atu le au le si waenga le la te le matanoanga le tai au nei. Au nei swinga i le pokala me le tai au nei. O le vai aso le na te asfutasi sa mato taltanoa tuai o Murray, o Kesila me Nesani. Sa talanoa ma le tato studio Sāmoa. Ia o talanoa tu nei e whaatalanoa i le Climate Change Conference. Po le fono le ana whai Sāmoa sui ingo le tau. Ia o lea lai whamai atu nei le tai au nei o Murray la lewa iei nei o lea la atanoa atu Murray nei. Ia atala noa mai to loa leo ke sila ma Nesani mai Sāmoa. E whamai ai le si vaenga tā ua leo le awai o le tato le tio i fono whapea. Mesi o ne whaatala noa o le Victoria University po le University of Victoria. I o lo tato whaipaanga i tato whaasalaunga e ala le po kalama le University. Ia le vo ila e taula mua ia lua manu vao Dame Winnie Laban. I le whaingo o le fono ia o le lona whaile na whai Sāmoa. Ia la Sāmoa le avano e awai ai. Ma ne ia la e whamai ia ma whaafonga e fo ule la whaamtala atu. O le leo le ia o alo i o tāsesa e tala vau na ma ne ia le ia o se fo i le se whalangona fo i ma
mani moli mau i la tō ia, wa o la tō tōnua le whaatu tō i le, whaapito i le mata apu lea. E wa la tō lu muna i le tele na fia i mo i le utato, mau atu e mata tō le o matua le taimini, i al tupulang tala vau le, tauna lea whaingo fofuanga laulangi ai le tele whaafitau le peo tato muli malwina ni vai taimi. O lisi vaenga le matua le so e le whaangata le tato sitseni o, i ngā luenga le alo o wha popela wano ati ilawa. Ia, o te tonu am tau tonu ale le la tanoa to ele fionga la wano le so, ia mala folol tato submission po le whaali fina ngalo tato, ia ma watu e maswafo ila to o lo fia a wai lango le wha moi mo tato. O le mea leo tia tanoa le whaipule leo te ana fuiono. Tuiono. Le ale me whaipa pasia ne le pili lea. El whainga malo i nei pe a wale lango tātou Sāmoa o le whona ele lango le act ma le New Zealand First. Talusi i tō maua i pia ia lango i whaitau malona lua malona tōlu o le pili tau whaofi. Awa pia lai pasia o la le si la sanga. Awa ta tonu e se le pili la pasia tonu i. A ta tia lo le malo New Zealand ma le malo Sāmoa i whai unga. Ia a whamai ala malo i e lua le i mana i almena i ono ingo mule sia o ngale ale mesilia o le tato o e whawhango le matao ia ona ave lo le whai te diele au pulkiki ma whai ungai i tūranga ia ai pe o le si vaenga tā ua nā savalina e a mata toile tā polkalame i antaltano atu lola i ele mana ia malo ia manto fo ile ia sauninga ia whaaptoa o le o tam whaamanato nei vai aso le o le ngangana pe la man whaalaulo atu nei vai aso Mana ia, yo o le maftanga whaifi au le whai ele stona i fo. Le o nāne le fiafi. Ia, yo whasa o mai ia, mai tautu nā i o nāne le fiafi nai whai au le whasa lau o toa le sauninga lotu le ia mo o tau fo i fia awa le sauninga lea. Ia pia o tai au lai whai fo le wha awhi o official komisina la tau i pia masani ai. Ia mo isi sui o malolo ia nei, i o tūlanga masani ana i ele la tau wa whea loa i fo i le e wha manato e tūto tasi o Sāmoa. Ia na wala ulia rola i o sui pe limas fulu ele a fo i o isi ma sui o malole tonu New Zealand. Ia, i e manai tangata wala ulia o tātou e awai. I o tūlanga na masani na i tau sanga tasi. Malo, ia, a tonu e mana il whanga sololo i le vaenga lea na tātou i la sololo mana i malo la whionga masanga i le tāpenanga o le pokalame ia. Tono e o le mātango fie to a vai o nisi sa mātou tala noa i le aso lea fie i whamai mana i si pokalame mana i fo i le taimi e le i omi tele fe tau i le lei e mai seona i tangata whainga luenga sai e al mana i lo tui wawa ai atu i atau Sāmoa i aso ia. Io i le amatanga ina o whaatala noa le mata opu e le i alu te lisa o mafo fau se tūlanga o le mele na tupu le aso lulu. No fa pe au ia se pol kala mena na fai pu le ata fa lulungo la to wa u penga of te fai langi ia mai fain so ni ta to lungo litiu a tiu tal no o mata lo ia to fa atu la le fainga o la te man to ile la to auditorium vo le pe se faliti fanga le mele ta to ia na vala o dia role matangata o te la to te lo tangata na listala to le na mo mawina vo le numero na ile aso ia e mal me manela wai o le e mal tupulanga telefon e moli mawina me tupu ia me se o atala na wai o atana pu e taimia o le amatanga mai la fofuanga savrina pe o nei foi fa salonga al news ale National Library o ata e fa e tu fa ali la solia o le tasiva lo tasiva lo lima ma le tasiva o no lima ai pita i o le le la amata lo le polkalame e le to tasi le aso o fatulo e la le si vai ngole si atana o tasi lo tasi e le foringa mai Sāmoa la vai o fatu se pia le se le atale o te ola e pia o ferwa solo i tonu te le vai ni ata va pe ni foringa va pe e ai mo mulmu e sa o le vai ngo fiti o fatulo le ata mana il tu mena te uta vole ita o pe ta fa le ata le ia na la o misi mo le te mulmu wa vese to lolo no tasiva
ia e pe o le vaenga na o le singa ele ina ua ave sea ia sia mani mai Sāmoa. Ia sui lola ia ila le kovana ingo ia Lord Liverpool. Sa sia si mo le atukuki ailani. Ia na mananga tuaili Sāmoa. Sa ot fatasi la e masani an to fa fonga tangata lengo ia Maui Pomari. O se tangata foi la longa Maui. Ia o ia na sa e tonu ma o ia foi na le tele fa ali di upu ma so ani nai palangi taimina. La wala na sia tu i Sāmoa. E o le vainga la i tonu taulanga ia pia e matua se mamama le melo tato vai nei. O le i awala foi na fio e le ia wala tape o tūlanga la wene. A le mane e o le mama tele o niu. O la e o tangata na ofu le taimilea e lava papa e le tō teli. Ia na so ele po la men la papa e po se aso sa fa pa e yo te lope na inia sa pa na tem o le la wo mo ne le ata so to fa se su anga ia mau ato to wa te ton e se time fa ni fa dinga wa ta fa pe ni so tato e kalesia po ni va nga ina ia mau e fo le no na tanga ma to e fa intana fe wa i mai tonu i e mo li mau ina le ata le ana fa se vai ngai tu lunga le tato fo u penga so ta inga ia ona so ta ia ia mata i tu langa na ai nga lu fa ta si male National Library le sila me mata ina le velo inga le fa tu mu lia o tonu i tai malai fono i tai au tu ngatangi Sāmoa i munu ia mata to va ia no fu tanga te la lo niu le ma se popole popo ma me para se popo to ia se si a ape ia al fainga le sa ia la no famal tu no le se la ve se na ia po e malo ma le ato no nei palangi le tau sami to no fale ia vole na ia o tanga o mo to inga sa fa i o le fatu lima o le to le tafa o le fa sa o vai e va tu lowa ia o va inga na moli mawina ila to na ia ile atale o le felo inga le o fale fo i momio fale fo i lau niu pena le mai au pou fatu ta mai lau niu ia ato ilunga i fa manu malu ai te mila male la e fai ai ngai la loa yo fale tapoleni fale i le ia asola ia na fai tu sa va i le mele tau fo i to me recycle e ma fai na to e fai ngofian to e fo i le mo lau niu o lau fai lau ulu me fa pena ia so nei le o watu plastic fai ia na avele ia le angal tato si ma ato inga atana na ia ole vaenga lana tasiva lua lima ia ole black and white mataulia fo i atana ia sola ele ia se lanu ia na pawana lanu na tatele ole pa ma le uliuli e ma wa ata ia o mai lola i le lua lima o tau fai tau vali na atana na ia o teknolosi fa ne ona po lana tau tu o toi nei lanu la iti tau loi fōringo o koko ma me fa pena ia na o tūlanga na wa i e mo meo ata ia ma wa i le tu ai ngā teknolosi le sa iai ma temini wa ma fai e ono toi tau whaali lei ata na pu na wai teimi ia wai pe o whamtalanga National Library o le taunga tai o le pu ngā tu ai ngā ata whapena ia sola ma faula le teknolosi nei i smartphone wai nei so si ata te maua pu e alu lunga pe o le video lai o le film le o fai ia asola o le te leo le tapenanga o le te leo le paketi fai ai mama fai mata mai tangata le taimine to poi ni taimine tau le ia o le swinga na ia o mela na ia i ma wai na ma le si vaenga na wa i tonu i mo meo va fo ia le na fa le ngai na le fai Sāmoa ia tai o pia o le venta ti le si tingi va ana o le etla o le ngona o le va sa moto ina nana tele nei lo tono pia vai temina ia ma le ia ma dia fo la tal ango men tupu i va ana ia o le pe tasi lua tolu o ele si va Amerika e tau o le Trenton USS Trenton o le USS Vandalia o le va sia mani o le SMS Olga e malisi va ana e tau o le
o le eta la le o tau le nga mangoto. Me lai mani le fai tau fo i le i fa mo mongo na vai te o no nei pesa watu tau fai le misa i tonu o pia. E tau ai po i tonu ale la vai Sāmoa. Ia o se amani le nei mo o to peltani o fa tasilo ma Amerika. Ia pe fa pe lo ia se amani. Dei e le sia ngai misa i to bola o ia mai a to tastato. Alfa mtalanga na o le fa le. Wala tu nele fa to so mai va aia. Tu se le mai le la sa le si va fitau i male si va. Sa le va Amerika la fitau. Wa fo i wale maule le ana fo i me i taula i ana taula. O fa pe. Ia la tau mai fa songi fa le o ne misa. Ia le mena fa nan ma ngoto ma ngoto va ia ngoto ia fa le anga ina i le tele va ia na la mo e male atlana na i te ngata i fa le opia e manino la ia ta ia mo na tola ia tala vole na ia au ni e pia po fela na ta ti ele va le na ma to va ile ata le ta siva io folinga na nei pia mal mane va i fa le ia ta to mul ma wina fo sa valina o no fo ma fo pe a ma ta mo mul nu ia mo ta te no la song ia e sa vali mai lu mol mele na va ia ta ia anu mo le primary fo le i marifa o nana o ngai le ia o le fifi ia o mo le o so le intermediate le fifi ia o mo nafto al wel kolis e sa vali ala i lu mol mele ta to va ia ta le mul mul ia va inga fale nei ia ama va mai lai ta ina ile casino hotel o so mo le Westek mele na ia fa solo mele ia McDonald's sai ele o Donald Berlingo e ngal fale no ia sa ole ia Burns Philip o ia sa ia Burns Philip ia Morris Headstrong ia so na o e vendi sa o na ia Nelsoni fa solo mai ia Paul sa fa to ia me na i pasi Apollo ia sola a pa o vai dat ia la na to e mala RSA o me nei la ele RSA ia so to ala ia so tina ia Misimoa sa ia fale lo Misimoa e la tala te pipi pa vai tu nei data te no mo mata fo le folinga ia sola i lo fo ia so nei e fa so to le misa e le bank ia mai le fo le sa mi tutisi ia ia manga ia Emilio io o tu lo le sila vai nga nga le i lo ia Sāmoa o le malu katoliko nai tonu i muli vai ia ma le presbytery na e tafa e vai le si vai nga le tatano ina fa so to ia Foskren o Coxon malesi vai ngana o fo yo McKinsey fale male market tuaile sai male Tivoli ia male fale o leo la tu ila lo ma na yele si vai ngana pa to mai tau ya tale la to ye lo im fa so to le fa sa pi tai ma o vai ngana sai sa mo la mo le tonu ia mo ila to la le masani a to e vai le ya le atale na mai tau lo le la to fo ringo fale e ese mai lo le mele ia ia pe o si suinga na fale lana ia o mana yo o lo sauno fa matala va nga ia msanga o le te sila fia le wasa e soifua mai ele na va nga i tono pia ia le te mata o male te fa la o mai fale i tasi lo tau ma fa o mato fo vai tai mi mai luma mai tau ma fa po e o mai wai o mai tai mi na wa ye si fale o le to ye mai si foi no foang ia le whanongongo ato le te mana tua o mai vaenga ta itas e moni o le va ai o lai loa i tono le ata ia nisi vaenga tūlanga ia sa iei pei o le mena le ele mana tu e si taimi tu whaatase le ia ia fufuanga le tato le tio whaata amilo e tala noi vaenga e se o le tato atunu a mesi le tato loto i fale whaaria le ata lea wana la whaitula le tu whaatase na la moni mau ia ma se tala noa fo ia la to le National Library ia fai lele o ni ata ma tu ava noa e ma fai o no i tangata mai moa awai o le mato felo inga mo le na fam tala fo o na nei loi o le tele o me sina tato tunu o lo no fo i ele o fa ngai ngai le ise so o mai moa na na fai por kala mena fo fo e amatana fai se ava no en fai tato va ia mato sa vani ma fa mai kita no foi ma fai lo atu tato tunu e se fofanga pol masino uni e se fa singa le tau fofo mo le ven e fa tala no ini so mta o po kala me wa onga me fa pena
au te tonu o la whaoso i tonu male ata lea. I ata i e tolu tatou wawa i ia se sila e fo tangata ina i o tatou whai ale o polkalem whapena i fo i fofuanga mo Masterton i o inei porua o Wellington maloa hat ia umalona i tatou wa ilole o atu i Palmerston nofu vaenga i e tele na mo me tatou whaafonga i tale no im tau whapea. Sau e lola i o mai le e le si whai poponga na lena whai le tasi iwa no 5. Ia peia o le ainga o le mista sa i vai temina o pali pong mau. A tonu a whaafonga mai nisi o au ainga lea. So ta i mai po le National Library. E mana i ale maua wha le si ata o tō i wana po e se tangata sa i le temina. Ia o lo i le ata tonu tō te lo au ainga ne le i loa la o i si ata whaapea o lo i maua mai tangata. Na awaia ia Joint Head of States ia wa sa wa lua ina le ia te pōta ma se mea ole ia whapea nā ma li tō tanu ma fili le lua ia whaipai ponga lea ia e maane i fōi le wainga sa i ele sa le lesi na ingo ia asa ia ma tasi fō tangata ia fōi le tō maanga nuru temina al mea no wofo ina o wai le ata lea o le tasi fō no 5 ai whaongai au le upalangi o le lavish o le matua i matango fi o le pēwa ai ta avale na iei matangata na iei o la e o le au whai poipo ia o whaalolonga ia ma fo i ma le mana ia la tō i o le keke ia o te leo ia o lo ia sa lava fo i le tama o ainga o si ainga na i ainga ia le na whea ngai ma le ia mo ia le lunga ni fa po te tonu a fa pe lona 5 ina po e ale wo mo tau sanga ni ai wo lunga le vals fu mo tu tau sanga ia po sta o vals fu tau sanga ia a tonu ai so i fu lunga li le tonu na tale ia a fia mo se to se ia o lo i fa ina va tu le link pe a vini mo se si tatu numero stem mu ma ye yo fa na wa o ngai sa mata na o ai le va ngana fa poiponga pe talie ai talie la ma fau le vai tau nei ma vai tau la ele i tu ainga fale wai tu ainga fale fo ia le sa fai pe ni fale lau niu pen fale fa pe na le na fai ele fai poipong e o foi le vai nga le sa ele ata le ile vai le ta ele i tanga ta se tu lova o le talie yo to metia o nga e ma fau va pe tua ese alo la to vai tau nei ma le vai tau ya so ia ia mana ia la wala to va vai le mesa sa hola mai ia la to ma tu o te tonu o se me na le lotu Samsoni wa te loa ai o ata ina pu e to do nga tai fare o pia fa ngo fie ne feo ai le au ia mai o ina le i ta i lenga na i mo tonga koko le fa ali mai o la wa va ai o i to nai mato i luma le mela o ni mala ta polo nga o koko al me na tele ina ia ole mane ia foi la ole tonga koko na wai tau mau tu mo monga nei tu ia pe ole vai ngo pe vai me mena pu ele ata pe ia vai nga le te vai me monga vai ia manga te fale ia pe o mane ia na tu langa wata ia na moli mawina te tonu to te lo tato am faina ia se channel ale library ai tu ana wata ia mai ia tunu Pacifica mai si a lo inga te le ata nga te o mata ina ini tu ni ata fapia ia me se foi lo pe ini se ai ngai lau ina i tau le ai na la o mo tanga koko na le ave la ngisi foi ta o va ana ia o to le na so fo ani ia pia ma la fa i vo ia se pusa fa ia so ia me ia o so la ia me na fa pi tani o le batch ia o ta o ia so la la ni si o te man to va foi au light e pi ia lungo o va ia ma tam foi fa pala si de si ia o le tūlanga nana ia i tele e latu me tonu ala i nele tato ma keti o ia. Pe o le si vaenga nana i tonu le tamai wafu. Ia maa tai le mea na i tonga le wafu tua i le o whainga le ma keti i sabalana. Ia nai o toela ia la nisi ia la ule i lunga o tanga koko, o tanga popo, o whai pusa whai. Ia na toso role i tai le vaala i taula mai tai i tua o au. Ia tele te mina ale ole no ole avo ole tato tofua ia pole matua ia foi mai si va ana sai ape o va ana i lo na matau li asona
e whai ia fo ia tatou ngā ruenga ma toso ia wa ai e lau mai ia i o loa le nei New Zealand. Ai o te fo ila toma watu o loa i Sāmoa i le vai taimi na ia pe o isi na wa ai ngai tonu ata ia au le aso lea ia sa ia ma le tatou komisina o Sāmoa ma le sui komisina na ia le au wala au lia ia pe la talata se lau tangata na ia ia na ia matangata si nia o le National Library o na vaenga isi ia whapena mo le Department of Internal Affairs. Ia nasa i pe o tala o le news a Savalina na watu. E na watu e maswafa o nisi o ila tau sa awai i le wha moe moe. O le leima le whanga le ota i o ia na sa whawhelo inga le awala o lia. Ia o le vai aso le ngan Sāmoa. Ia sa iei fo e Mr. Maita i to ali i e le swafa te usea. Ia o ia fo i nasa iei ia whaatasi i matapu tukura ia o ia na matita ma funeral tonga ia o ia na se masama to lua le o ia tala no le ngana Piritani ia o tama whaia we e o whaatasi ale ngana Piritani ia mwhasa mo langa filongia ia matafa i loa o le mea lai mali ina o mato wotu tonu e tae whaali ata ia e leai ma se leo leai ma se mea pa o ia o whatulo la mai wha ili a siu fonga le lau mo band ia na mo ma le awa noe whaafifi e ma le tato wha ili o ia matatani pese tai whea ngai ma le mata ia na whaali. Ia o te lol mena e tupulu mana a o vo le whaali ata ia. Ia ma watu ma le tato whaili o e tata musika ina i ta mo waini pese. Ia wa ale ni musika e o le lope wha na motua i silent ale ata le ai mani upu. E le lo longa se tala o whai. Ia pe o le se moli mauna le tato Paul Kalamele na whaile. Malo. Mana ia pe ana maua lewa no monis fo i tangata e mana ia na o whalau lo whalwaanga i mwhena. Mo lewa no e mai moa i nei a tatuai. O mano tala no ia tapu an nafi. Mo foi tapu e le fufuanga ale mato waanga nei whaatase ma le ofiso a aunga. E wheloa i manisi o le Community 11. I le vai aso lono lua uni. Ia mana ia ave male ata le wha mai moe fo nisi o la tō la awai. Ia e fia awai moe ia na saule mana ia tele o te watu tato o whaatasi. Ia wa ia la moe o. Ia la wawa alua ia tato. Ia malesi i vaenga leo putala novo le pule o le taonga sounds. E fia mo se tato pa anga fo ile le i mawhaia i ona whaia tato ni ti whanga wha pe tai ai vau whai tato. O tātou e whiriwhiri mai po ani ata tala whea ngai. E ana poko leo tale auditorium whati whanga ale a for National Library. Ia e whaari ia ta whapea vai po ani ni a fo ini mea tutupu le tausanga. E tala whea ngai. Ia na whai vo le ma se whaenga whapea. Ia e mese maso malolo. Te lo e ni se whio mai moa i. Ia wai o le si meta mwhai na whai ia mo meo fo i o pe mita. Se o meni o copyright lai po pole a palangi whamai ia o si mea nai whaingitana watu e whaali o whatu o mato istemi. E tāmo mole au whai ai whanoi mulu. Ia tau whai se awala se tau whai ngufia. E wai e le i o whanoi momo si ate na po e te awa po e la tau tangata le o e nofo malato. Ia malo. Ia se i whai se malolonga popu a sanga ia ntoi whabau e leo le pokalami. Whaftai. Oh my,
Vai ngalua nei o po kalame o tala la wanunga o le vai aso mo nei fo I aso wharaile. O leo wawe atua o maule I unga o le whamsinonga lea sa whanga solo Donald Trump. Le sa via ma se tasio presidente o Amerika. Ko nei li tae o nei li te o le iwa. Ia, o le wana whai whamisinonga ia, mai whai al whamisinonga o lo ese fo ia tala Donald Trump lai mai tau whaaleanga i le whamisinonga, ma le tua I le malo le ia nei al presidente le ia nei. Ia lana whaanga solo al whamisinonga ia no ia tūlanga masani, e muli al tūla fono. Ia upo fo le le malo, se me malo, si al malo le me muli. Whai whamisinonga ana ua I atu, e tolu su whamuli anga, e le mele tutonga, e le tupes, te mai tai fo le talitane a tono le whaupunga na sauna. Ia ana ua mawai, o le la ua whaasala I vaenga umana na mōlia I. O le mea la o whiero ne po la le mele la tupu I Amerika. A wa la e alto tele o tangata la wa maua le e Donald Trump o la tau voi a nganga mo la tau loto mo tali tununga. E sa o Donald Trump a se whamisinonga Amerika. Ia alana whaatino ngā ruenga I altu la fono I o le la o saul whai unga. Nei al tae o le poliwa sein whapena. Ia o le ua mōlia ia whamania mōlianga ia. E guilty. Ia, o inga a mōlo tūranga nā e fia ia masina ia mō tausanga nen whapena whain pui ia. Ia le nasi tong si tupete le. Se iwa ai lai pa fo e la apili nei fo I ma apili ia na tosloso lo loa ia la ia. Au te loa. Mo te lea ia ma le afianga le awhaino Donald Trump. Ele ilona tau wā whaa ili tofi o Palestine. Awa po le alawa me whai o lea wa moni mawina nei whaasala a. Wanga nai o a pidi a tau whai li niule mea na toi fo iala I to. Ia o te leo na to e ngā tapenanga ia e whai lea fo le pālota I la November dei. Tai uma pe. Ia si tato wa ia po when me la o ele tūlanga o le fo I vaenga tele Amerika ma le sauni atu la to fo I whiwhiringa o se Palestine ia November. Alo, ia. O le sa tau lalo na whilpa ke tipo tala whatau au tu o le tupea. Whai ngā malo so whatasi lea, ia. Te le lopo o ai leo whamania ina walo a mai ma le waenga wile po le calculator mo le a wala e whai ele. Tangata i whawhasenga pe matai fiala na tupea le amanuia I mai le vaenga le uto lau ia ai ele I o atu I sa ili po ai tanga tolo o manu e manuia ai fia foini tupe whaamania ina mai le vaenga o le paketi. O temi whapene isa o tau whanongolongo le TV le te mena o loto e na while lua e whilafu fo inga fo ia me cellphone sanga le minsta o tupe ilanga paketi mo ne fo ia pae inga ale manu ia o lani ia mau o la ua mo whaatino ia vaenga na manatu ai o le minsta o tupe tau na whaia I le maua le o a fo I o whaapa pe whaititia la fonga tangata to telo tangata whainga wenga ia maua te sosoani mo nisi fo ia le middle income ia ai whaafonga na e mai whanongolongo I moni maua I la tau fo ia le e whai tō whaa fo I mta aku tau tamao a inga ma mo tupe whapene ia tō te lea lai whamai e reo tala whea ngai le vaenga lea. Ai a whisiri le tō le lipa, ia o le matoa I le a waia I la tō mau o tele o tupe ia le wa mai mau. Le ave toi whaafo I le fia e piriona le ave toi o wa le lua e le ave. E ave tangata fo ia le e ei whale e maututongi e isi. Awa e a whape whatau whale o tangata I mokesi. Ia e tutongi le pesene tului fo I le. Ia ele fofanga na sosoani tūlanga na mo la tōia. E ona ele tato runga o leo o tele le afianga o nei tangata whainga ruenga manisi o paketi e nei. Ona o tau mwhai whaamadia le vaenga na I pisa e tūsai ma le fo istasi fo vaenga na whina o ia le whainga malo le o ia nei. Ia o le lua mei o tau e atua ia pe o le e a whaina I le malo. Mua na polo misi le taimina whai ia la tō fo le campaign ina ia
whaatau i toa ngā vaina e tau se mo meo tong fite kanisa. Ia pita i lewa umai, ia e leo mau ato tole vaenga na. Ia o lela i eina ista ngata na le whaile la tau mau. Ia o le sina tinana po e mai le ate, ia o le lima afe le tau o le vaile tau se ia masin tai tasi, e tong fite ia lan kanisa. Ia o ila vaenga na e sa polo misi o lela tau mo whaia whaatupe, ia e whaingo fia na whaia polo misi pa le tua ngai temina ila to. Ia e mai lo i tonu e wai tupe, ia o le ngā whatia. Ia e le ngata ina, o le si mea na funsiningia i fo ia laksen temina whai whaato sina. E le tupe la le mo le first home buyers, tangata mo le la whaatau le whale, e le tupe na le home start, grant, tupe so ni la topa whaatau lo whale mua. E le afia le whainga maroma la to whaatulanga ngā o le paketi. E peita i le usau fo ni le tūlanga na we. E o le to ye le tupe na sa mwhai o na mau e fo e la tō ni. O sia vaenga mo tātou i lau wa ai. E manea se i maua mai le tātou ala whaititinga o la fonga. Awa e mo i le ufai ne le paketi al malo. A whato e a fua mai le aso muli o le whaingon masino iulai. Lona winga o le paketi al malo le na folosia nei. Ia mo lesi tausanga mua. A le tele a paketi al malo. A whale folsanga e o tai tolu, tai whātau sanga, e na inofo le vai a pe whapiriona le tupe lai tau mai. E na inofo le vai ia a whātau sanga lai la vea ai. E roinga na tai piriona le tau sanga lai e manuia e le tupe le a. On mea nai tau na whaitau le lei, a tau tupe na vai le pe fia tau sanga le kawa le paketi lea. Ia na ilo ele ia le vaenga atona e mo le te mumua. La le mai la tau whapena e fto a moa la le vaenga le o le whaititi o la fonga lo tutongi. Ia, se tato tā lia pia o tu vai so muli o whaingo iula ia a mata mai. Ringa ai o lo tutongi mo ia o kuso. Nai vai loa po le swingo lo tupe nai mo, nai loa le pe fiololo lo manuia, pe la titi lo manuia, pe le ai fo so manuia. Ia o tangata la titi lea tutongi. O la tōna le ai loa mitua i la vale manuia ia la tō. E te lea le fitosoani mo la tōna e a. Ia. O le isi vaenga sa mantua fo i tai mele i whaiwhainga balo, tai te lea whamtalanga me se lawa, tai tai o le acta. I mtanga wenga i Pasifika. Sa pieinoa la po le alitolanga o i eini vaenga o whaasafua, po i eini vaenga o whaititia mai i vaenga o paketi po tala whaatau o tōl tupe mo tātou tangata Pasifika. Se isi taimina whaatala noa le i o le pulisiri o le o vaenga i a tātou ata ofisa a. Ma nei po e mai la tō, mai se la tō whamtalanga, mai se la tō silsila. Ia mai se fo le minsta o tangata mo tōl Pasifika, sa tēna whaatala noa tātou o pito. Ia, a le whaatala tai se i tau whaasolo, whaamautu le vaenga ia. Na whaatala noa i rola ia. O ane ro manatu, ana whaatala noa i le o mele te mele paketi. Ia e o fo ia si whaipule ia na o le minsta, e le o malamalama ia le mele tu. O o minsta o tupe le e feo ngai ma Vincent Peters ia ma Sāmoa. Ia rongia la e se altala e whai o le tua national, e se mele rote i whai ngā coalition po whai ngā paanga lea, whale tolu lea. Ai o le tūlanga na ia e te loa au i ele a whianga o lau i loa, e le ele a whianga o paketi mtanga luenga uma le malo. Mo tātou la le Pasifika. E taun tātou wai po awa e ngai le la tele na le to iai. Sa ele tupe na umana wha matu o mai e whātau sa ngai mo wai e vaenga o le milita o le Pacific Media Fund. E o te le loa po wha wauna na tupe le isi tala o mo mai ia talo si e le ia fia tupe na awa wha peo wa fia le wa walito iai. E te le fo le a fianga wa tupe na le na fsoswani te le wha malo si el tatonga ruenga sota inga le social media. Tato vai nei fsoswani o tuanga tupe na vave o na o tato le tūlanga le ulusfulu ono nei afe e followers. E lunga social media si fonga la mua. E ma le ata whai a eisi swinga le whai whale a tili le vanga lo le onanga. Ai mo mia la tupe. O le ala na o mo lo le tala le taimu mua. E whātau sanga le e le tupe le ia le o mana whaatulanga ia uia fofuanga tato ofisa ma le komiti whaatonu. O me tau ona whaatino ina i tau sanga i e wha.
Ia le lo wa tu ne ia atonu te le la fia ngo tato. Ia wa ngana atonu isi me le a fia nei o. Na fo to va no i tupe le fa pe mo i breakfast. Ia o sui le titi fo le wa ngana o le to mo tu langa nei ai. E mo ia le fa tupe isi me a pe o le to mo a to langa sama sani ai. O le mele Sāmoa ia scholarship o ia free education mo tertiary. Tangata ia lefta a mo le university. Ia sa ilalo polisia le whainga malo le o mawai atu nei. Sa o ngā fua le tama ma le teine le tausanga mua. Ia le usui ne le malo lea. Nā le tausanga tolu le la whaatupe la tō. Ai le tō whaatupe le tausanga mua. Ia le tatonunga fo. O tele oisi. Pe e a mo lo le olo le wa o ngā fua tausanga mua. Ona le ano lola ia o ngā fo le tausinio ia le leila o ngā mau whawawa ia. Ia le sina o muta whauta whawa al tausanga mua lo sui le mea rui whai. Ale nā rui le tupe ia o ngai. Ia atonu o la tōla nan ta whao. Ia o whatau ia le mea o le. Ia nei tangata ia le tino ue whao wau pele a onga. O le la ti ngai nene ia lu so e whainga o le si alu whainga luenga so tupe wha ato tupe tonga le mea no whai. Pea wha peo la e a onga le lo i o tāgo. Ia po au kilani a le malanga atu nei Wellington. Ia o nei tūranga nā le la a te le fo nai fisu ia inga. Ia le au pini sopa ni wita. Ia pe ia le te le e fo la tu tupe. O le tupe le sa ia le ika. Le si tupe na le sa amai so ni wha ama whanwhana i whale. Sāmoa le au sopa ni wita. Ia wale to e mofo la tole le tupe na le o tipi whainga tupe na. Ia whapena mo le winter payment energy. Ia luinga la mali lili na tangata mātua o le tupe na so ni e tutongi le pili o le wila pe aki pe wha mawhanwhana le whale. Ia o isi suinga na ia i a mo tupe ai e maua e tangata. Mana ia le tato whaatali whaistatu polkala me pe o le whai ungo le masina o kusu. Ia na tala noa atu lola, tala noa i po le almanu ia na te iai pe fiololo pe li ai fo i pe. Mo ele. Landlords, po tangata ia na whale no fo mautongi e fo le whamni anga mo la tōl paketi. Tele o le nā le mea nā le na fi nau na fesili ngia ia le malo. Pe whaafefea o na whaamua la tō, prioritize la tō le mea na e whaamua. A lea ua safa le telo tangata whainga luenga le malo, le ngā luenga. A lea ua ave o le mea a tata wa i le mea nana whai le malo. O tangata nei, o lai e la tō whale e maututongi eisi. Lea la ua watu mo le tupe le fsosoni i la tō pasene tulu i tutongi le mō kesi e whai whale. Ai a o le taimi whaatawa le whale. E tō isi tia e fo i mo le whale e mo ela le vaenga le whai ngō Whapiritania o le capital gain. A whape e ono se lau afe le tau o le whale na whaatau ai. Ai uma le 5 tausanga muli ai whaatau atu le miliona. Ia lona winga. La ua moana na whase lau afe. Ia ai le se la fonga o tutongi e tua ngā tupena. O le ala tele na fisiringi ai. Pe o le ala ngā tatau na whaisi tūlanga whapena. E a fo e whai e se la fonga la tau ia le maua le tupe le wa o tangata whai ngā ruenga ia amata mai le aso mōmona e ngā rue e matatongi oi. E tipi lau la fonga. Ia o tangata ia le te leo la tau e iei tupe i tāngo lima me whai ona whaatau si whale ilunga ato le whale mōmua. Whale e nufoi. Ia le la maua la tau. O le vaenga nā no si le fo ia pāpra. Mane e o ia le whai upo le tūlanga tau tupe le tuangai. Mane e pe a sila. Ina ia o fia i matangata e futu a whaatau lona whale mōmua. Awa e o tangata e o whaatau le whale mōmua. O lea la le alu e whaongase whale o tangata i le i whale maututonga. A lea wanua i e whai lona whale. Whau lona whale. Ai le maua le la tolu e wha mama avenga le maua le e paseni tulu i e toni o no kesi. A tonu o isi mena e mani vo i e mani o te wawa i atua le fwoi ala langa le green i e tauna whai le wealth o le avo le capital gains tax. I o mena tau whai. Ia e sa o pe o tua ngā manatu nāma e la ngā ona o le mele la i tano mai ne o le o abele te lo tupele i tangata ia ai tipi ngā luenga le tūtete. Sa ole. O le vaenga hoi le sa tato ngā lue whatasire. Po kalame le sauna masanga i ata ia ma le National Library. O le vaenga le o le taonga
O le fo te vato wa fa iti la to paketi po la to vai ngā tupe. Te le vaenga le malo e o le vaenga le sa e fo I mo tupe fo I so ni la to Creative New Zealand mo isi ma vaenga va pena o fa ti u ma la to paketi. E te le ale a fianga o le tūlanga le nei. Ma te ori o le lai titi o le tupe o vaenga se o mone e lai titi e matanga te whainga alwenga wala le lava ngil paketi tungi matanga te whainga alwenga. O le lai titi o tanga te whainga alwenga o le lai titi nei fo ina whaatau ngai whale ainga ye o e whaatau mai a lunch mamea. Lona winga la le ai fo mninga alwenga nei tangata na a le lai titi tupe mo na e a fie mo tupe mo mai whale o loa mamea mai whai la to o loa ye whaatau. Tele yo la fianga fo ni le lau tele le la tato wa I nei le. Ia si tato wa ai a po feo ia o le fo I o le taimi ne o le na whai fo sanga ale minsta o tupe ana. Ia o le to tele o maoli le na sa wali. Ia ni usila ato. E wha ilo ele la to le fi tele o te fo ringa mai. O tele o tu langa le lein tau whai ngā malo o mawai. Ai mese level malo o leipa. E amana ia le leia ia tele o me mo tau tino mo nai Māori. Le o to solo ia uma e whainga malo ni. O la ua vai, o le laki au le national. O langa o le tutu mai a Winston Peters mai fo I ma Shane Jones. Ia, o tangata ele pito Māori. E sau fo ia si mo la tofa mai he folo na ia pito Māori. Pela na ua whaia la wanga na le fina ua le manai tangata Māori. Ai pela o le pisa ia le national i tasa me o le whaatino me ia le mana whai ale alu la lolo. Ia pe o le vainga lau tele na le tūlanga o le paketi le na sauni. Ia ai pe o le soifo malo ruina la e whiololo ale whaataua la tau le paketi ave ia o le maua la tau. E le tai lava tu sai ma le tupele ana tu mai le malo e mana o mia. Ia atonu o tūlanga na I tātou. Amana umiro se me vai ia mai sa o 2 miliona na se fale mele ia ale mo a mo me 2 miliona ia na no fole vai po a me fai no fito no 2 miliona le fatino ia la le fai fatino a tol mele na vai e ta e nga mole anga ilu mo se o na ia o le vai ngala le manto fo ia o fia male New Zealand Symphony Orchestra manto fo ile sa fa la to concert tele ama tato ma se foi pesela tato Sāmoa a mai te Pasifika ia o le fo fai titi ala to vai ngā tupe no inga ile lope a fia to nei na fo I poka la me man nei a sa tato patipati ai nei tau sa ma si me ma to fo tato wo fu al men na lo inga la tongi nei wa le si me na fai amana fai ai le level tupe ia na mai lo la ia tau fa tau tato ticket jo ia mai o si vai nga ia sa tau fai ai si fai ngā malo e whaatu mau mo le leile lango ina ia whaalau loa i ata tu New Zealand tū maanga mo e alai musika ma. Ia ne la utipi. Ia ide tāua e la tō e tāua le awele tupe lango I tangata i e la tō whale mautungi I tangata. O le vaenga le Consumer Advocacy Council o le ua ave ese mei whaasau ina I le tupe e 5 miliona le isi whaatau sanga o te le lopo o le sa eri oe o tangata nei o la tō sa fi nau mo tangata lau tele la tunu awa e taua nei se body positino fo lele e mata I tuwina I e tau o tō fuanga ma mea fo I mo tato ale o longo inga lai ne mana o la tō I se mata I tuwina mea na ai fa mo lunga le Facebook e o so na foi itala tangata lo no winga la tele nel fonga o le Facebook e tangata se longa fai pe mato ko ele me o ko page o te tono e fo ya se page si ia o na te maua o matala e whaaro kon mato whale o mai ia o le fo so na fai si po se tangata fo lele se tradesperson ai ale le fo sa nga luenga e vi ia o e vi o tangata lunga ai ale le ia mo to fai o lunga I te lo me na le la su ia tangata fa pia ia ia na le misel me mo ile no stoi fa manato fo ala I tupulanga ia le sa fai no nga tupe ia o mo overseas student loan borrowers e po ilato lo no foi fa sa fai no nga tupe na fa la fa popo le pasene o la tuluyo no nga tupe
La tau ia lena a onga nei no le ifa fo ia le sa tau te si male iwa le la se ilunga le fate si male tasi pasene le la si ti e fo to pasene tului e te tongi tu pele to te mau tongi a tala foi o le mea la wela ufau tuanga pe a ngawhati e tama male teini o le vav tu tongi a mwhaina vav tu tongi le ia nei sa o loto i lola ia o si lau te ilo le temi nei te tolu se lau male tongi i te lua vaso tipi a ve tongi e le vaenga le a ia me vo le te mile na ongai e va ve le draw down e mai alu ta fao ai o lo la muli nei to sala mo alis ana iloa na le inu ti ai o le alu le pap ta ole ya ali si la tanga te life o lo la to yo la e le find it malo msanga yo no taimi ia te lai si vai ngol paket ia tantono la fa solo fa tantono ia solo na tantono le va so mo ia ai mo tato po kalamel na after tele lo fa sanga mo le tato po kalamel nei taiao le malo la fa fonga ia manuia le fai ungol vai asong ana Sāmoa i tono te aroa New Zealand ai te mo fo fa po ngol tato tala la walungal vai asofo te masani ai fa soifua mo nei taimi o le tofio tamatane o le mumata i le afi se vai ane la fasa saunga e se launga la o ana i mafofaunga ki li lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika i pakilia o le tofio tamatane o pui puinga aina se vai ane la fasa saunga e se launga la o ana i mafofaunga ki li lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se poka, lei se pia, musika i pakilia kasi le kama e valua popo, o le si kama e kakau lua kama e valu kau, o le si ofu au o e ke kumai ai le pusa le o la le mafofau ako fafia ngai au kuanga whaloloa i o kau au fili mai lau le ngai vapenga asa le bakungi ma asa o lo sa istu le vai ia kumu ma ai lau i ofi ma le lau mango oi i sulu e koe fili ma le lau anga le wai fafo le ulo le sumu o ma afea le mawhainga tali e lango lango a asa le anga o ma Amerika e le vai singango pasi mai le se sai ka po e whai a mama me iai ni mea nga kukoianga poe manga oi koe whaafanga ai ale ai kango loi fasusu mai lau bea kanga su e masau i ofi o le a o mule mua kama Cinderella sau oi pe ai ke pae e lua lau niu le lei va ai oi i se e Biggie Mouse Spider-Man Biggie Base fe e se si ai pa u ai le umal kako bise man matane mumata ile afi se vai ane la fasa saunga e se launga lau au ana ma fofonga ki li lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boka, lei se pia, musika i pakilia le tofio tamatane e pui puinga aina se vai ane la fasa saunga e se launga lau au ana ma fofonga ki li lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boka, lei se pia, musika i pakilia fai mai mama e mua mua ar sua le whawhiangainga so oi le mare sua o le sa o le ngai ainga Sāmoa o me ngai fai mamasanginga o lalafanga e pele i lo loko whaalanginga o le moanga i le ausi e puko e inga whamai o le IVV o le fuela velave o le koko o le ngausia o le pua i le make ia o le vau filifili nga o le apuanga ke sila fia le so onga lo kia mea kakaunga e whaai keke pe ia so whai special units mai meleke ka apela songa fua e koko pusa apampang teke pe ia ke la vese mafui e mai kai skeke o le kofia o ka o le pui puinga o whawhinge mamakua ia furo kau kua a eso ea shua e ke mau le pukoi kua whai o le palapala ma kwa i oval mango sua ngo o fongo whakapii wai la yiki le avi vii e whinga kāleanga e kose i whala lii whai vau ka maali i o le whekalai o whai vau le au manga o kua ingo le fongo makai ma alo se le ngu e pola pui pui ma vaavai so ma kupa la pala i ke a o wanga ngalo se kakalo whaafukai o le tofio tamatane o le mumata i le afi se vai ane la fasa saunga e se launga la o auna i mafofonga ki li lei se boka, lei se cheese, lei se tequila, fai a whaafia, lei se boka, lei se pia, musika i pakilia o le tofio tamatane o le pui puinga ainga se vai ane la fasa saunga e se launga la o auna i mafofonga ki li lei se boka, lei se cheese,
leise tequila, vai a whaafia, leise poka, leise pia, musika e pākiri. O le kamale mangu, e whawhanga I ke wila, whangala au I ila, o whenila, o musenta ma ke kapila, au kākou. Whiu e ei whusipau, salu lima, o se e vai, o se sae, wai au ki poki wila, sau malea o inga e ku I kalinga, o le kama I ke poko, e ngake whao ngā inga, e vili leo leo ea, loka la loko inga, se kango I whaakasenga, mai kausanga o langa kausinga, la makofu le manu, makiva le kango lima, nga o langa kuspa ia le sa lima ka ika inga, alofa lo uso, au ngi whase inga, lo mafau ia whako mua lo a inga, ia a aisa kausinga, o le kama Sāmoa mongi, lo kiuke leo skai, kusa pe au sange se makiva e whafsa ngai, mangu ia sa lilo, e mafu le whakufai, whamangu ianga mai makua, au lo mole lumangai, se whakalakalango, so se whawhika uli ka ngoi fofo wa Sāmoa, o le bonga e loa, e fofo ai le la mea, pa mai foa a e rap mai ngai peia o e le fuea. I toke tamatane o mumata, I le afi, se vai ane la fasa saunga, e se launga la o ona, ma fofonga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, vai a whawhia, leise poka, leise pia, musika I pākiria. O le toke tamatane o pui puinga, ainga, se vai ane la fasa saunga, e se launga la o ona, ma fofonga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, vai a whawhia, leise poka, leise pia, musika e pākiria. O le toke tamatane o le mumata, I le afi, se vai ane la fasa saunga, e se launga la o ona, ma fofonga ki li. Leise vodka, leise cheese, leise tequila, vai a whawhia, leise poka, leise pia, musika e pākiria. O le toke tamatane o le pui puinga, ainga, se vai ane la fasa saunga, e se launga la o ona, I ma fofonga ki li. Se tupe along
Olo e whawhong mai pe le tautua le si whonga la mua nei taimi o le tai hao ina o 5 minuti o te enei le tū la sulmaratasi to e whawhelo ia tu ma to e whaatalo whātu le suafa maadu maalo le tātou li whaolo Jesu Kiriso le pa ia maulunga le tātou tunu ma le au whaafonga ina tau fo i olo mafuta mai tonu ainga me si fo i tonu o ta vale i o nisi fo i olo whainga luenga le taimi la so maalo lo mātou nei New Zealand ia e maalo la fo i whaamalo si ngā luenga le yaso ia whaatalo whātu ai ia i le nganga whaaloalo i le tātou tunu ia me si fo i la tōlo o mafuta mai lungo tātou upenga te whailangi o le Facebook ma le YouTube o le si whonga lau mua ia o lea ua se me fo i whaawina le tātou tautua ia ma ngā lua wha to lua tu maleusa tu fo i fisa le yaso ia pe antua mai fo i lana tautua mai le tauna le la mai le tula fitu se pa i mai le taimo le aso
ia le fa ua se mai ia ua le fa wino le tātou tautua si pa ia le tūlai tasi on tari fo leo tātou fa asalaunga i Sāmoa tautua mai le sunga tāse salam sam ia ili tātou wala leo ia olo i Sāmoa i lalavaya i le tūlai tasi se pa ia le tūlai tolu ia manatu le fo iaso le tātou atinu i le toe po se lilo fa manatu ino le tūtou tasi o le tātou malo Sāmoa i le uli ai o le ono se fulu ma le lua tausanga le o valu minuta te ene le tūlai se fumatasi ia fa feroa i ma fa talo fa tulu le taimi malo lava le soifua lau le lei malo fo i le lange manatu sa manuia fo i le fa ingo le vaiaso ia le tātou atinu ia le fu tātou mafuta i le aso tolu ne le masino yuni lua fe lua se fulu ma le fa ia wa mata fo le tātou fo lau fo i ma le tātou maftanga o le wa afa tonu lau fo i le tausanga lua fe lua se fulu ma le fa ia o fe lau fo i se mahenga lo e mai moma iai au fe ngai fo i fe au mga luenga fa talo fa hatu mfa fe lo ia tu le nganga fa alo ia mai se foi la tolo i lunga la wala ni taimi ni se foi wanga i foi ia i tafanga foi ia i matafanga i le aso malo lo ma to ni sila na fa manatu lava ala tatu tu na sa nga le mu ia pe fa pe na yo ta fa o mana i fa na u le ma na i le tau e ma to ni Wellington ia se vanga na ia i to po foi se lilo i le malu lu foi o ma to ia i nei Wellington ia alo ma na i le tau i taimi nei ia of tau le foi matafanga fa pe foi na ta pena ia inga o ta fa mo ta fanga ia fa mana tu pe ia saunga le mo na fa nau te mi o ta ele le sami se tulo ia me se fo ia ni se va enga pe na i fo i vai ta ele ia nga ia ne ia so mo fo se maftanga fia ia ma tu am fa nau le o iva minute te ne le tu la se fun malta si tar su lor fa pongo ta tu telefone pe mai le fionga la wano ati lawa ia ta tu ma futa fo ile se pa ia le tu la ta si musika so filoi ale si fonga la mo Wellington ia to fa malom to fa felo ya tu ia tunga tino ma mea ma futa mai lunga tātou YouTube le nei taimi ia mai lato lo mai mo mai ia ili tātou tautua le nei aso si fonga lau mua ma na fa fia nga so filoi Tony Mau te pe pa ta unu ina
kisene mama fafau ira upele ole amro Sāmoa e tautele ole sorene lea ole setete e ape mafe topeto asili letiana e peso ole na atioata emo etasi oe ai ono na selo ole la au paolo le Susana eso solo tapuleina e ofisa ole solo ata alolo maisi au si valenga lola wa fionga le ula taimane o ma amora oe ole tapasa si o ola si o ielino le amai Roma le afia moa na o no poa ina pula loa ina ua o tu ua le abro Sāmoa ua ma i le vasa la loa si awa mi o vai vai e pea seki o na ua liu vai ua lama fo i lea ai ma mea ai e ngalo ai la Valencia vai la usala ea la umana mea le mata mo fiona yo folinga solo miele masina la usala ea la umana lea le mata fiona yo folinga solo miele masina le mata fiona yo folinga solo miele masina le siu fonga marie o le o pese tamori ia mo le pese o fa ngoina mana vai le o kisene ia mana ia tele ia ele ia le no le fale ma na vale o kisene ia pesa vali fo ifafo lalo sela au ona mana ia le malu o lalo la au ia mana vai na ile e fo ia pole o kisene ia wa fo ile soifua lau le le o tata o tinu ia wapi o wa so lau tama sani me ni wa onga ia mesiale mta upulo le science ia na tailoa mea ia so tala ititi ia mana vai tata o kisene tonu ia mana va mai fafole a fo ile ngole carbon dioxide oxide yeah so yeah na yeah ai na mana tule tato I fafole ole ele na ya fa ngala yela au ya mana vai to tato o kisene ya o kisene na dai po ina mai fafole la au esa si pesa o ya o pele ai yo to masani me so ta ongal vai ngale ya mana va fa mai fa ya onga ya e mana va ole o kisene na so na yo la tanga so ifua ya vai la e mana va tono tanga so ifua o kisene ya maola ya na sfuluiva minute o te nele tu das matasi manatu nai man ele lele o kisene na te mana va ina le yaso ya pe fa pe ona te fa fonga mai malolo mai tono ainga mai nga luenga sa o le nei foi vai aso da so malolo ta to New Zealand nei ia e manatu o nisi foi ia o lo fe ngai foi fe o manga luenga o lo fa o pela to nga luenga nei aso ia malola foi le mafuta mai ia I tono ainga nei tono ainga nei taimi mai se nei matu o lo fa longo mai ai la wala leo la le tio ia pona foi te mai mo mai lungo la TV le Facebook mo le YouTube por si fonga la mua ia fa talo fa tu malo fo tapuai
Ia malo fo i le whaamalolosi, malo tatalo. Ia awa fo i manuia o whanau. Ia onga mga luenga i le aso, mane aso. Ia e whamalo fo ia te oina te kuka. Ia pi o luto finga le na o le kuka. Ia ai tu sa pete tau sa mimo mo ia le simo ila na o na to fo ina le kuka. Ia manuia ia fo fanga le na aso mga luenga le tatu tunu. Ia me se fo ila tau ia inisi o tunu o le langi. Ile lato sapati ne pe ona i fo ia Amerika, Hawaii ma Amerika Sāmoa. Manuia lava sauni ngalo tu o to le na aso. Ia le o luas fo minuti o te ene le tu la sumatasi le si fonga la mo Wellington. Pa fianga si firoi tars fo lua. Fa fonga le fa pongo tatu telefon le o te per mai le fionga la wano ati lawa. Ia fai maria le tai au. O le fa vesia ia ao la to fo i wa sauni malanga le yaso. Manuia lava fai nga malanga le afenga i mautou. Ia ilungo le ea. Ia tau tai le atua i fai nga malanga. Le ngata malanga le tatu atinu i Sāmoa nisi. Ia i fuafuanga fale ainga ma. Fa lave fai. Ia ai mai se fo inisi o lo e ta faul nei vai tau le tau sanga. Ia au ha to tele fo ila to le na fuafua o ta faul. Taimi o si Singapore. Ia a fa pe ona te malanga i Sāmoa. Manuia la fai nga malanga lo fenga i mautou. Ia po so se vaenga fo ila langi na te malanga i ona o tūlanga i ngā luenga. Ia po tāwhaonga fo inisio o tunu o langi. Ia tau tuana pia le saonga le mu. Fatalo fatu ia vets. Taifu malo lama vets. Ia le mafuta mai ko pai koko. Au ola ia le tama na le malulu. Ko pai koko. Ia e whaatele la puka. Ia e fua le tele o puka le ko pai le to tele o siau whanau. Pia whapea nai whailau ko pai. Ia whapea to asifuru tamaiti. Ia whaingi ni puka fo ile le se ona asifuru. Ta ili mala i o tamaiti ia ta i fia olua. O le au ngā le whai o le ko pai. Ia wai alua le aso o whai le leo whao ngā tamaiti. Ia e tau le whai ase me ai le taimi ma le taimi. Tūmua le ulo le ko pai. Whaatele puka le ko pai. Tu tāua nā ma wholele ma le. Wa fo ia ngai tamaiti o le malolo ma le taimi. Mai tātou New Zealand. Ia nā pe o le kuka le sunga vets. E taifu. O le ko pai koko. Isole. Tamo le va. Luas fullo minuta te nei le tu las fullo tasi fa fianga su filoi. Le su fonga la mo Wellington. Sāmoa, Geopolitical Radio. Sa
sanga manua chanua ina ya momonga chau malea ina ilo ulu laele o asio uachunu Ramona Poloma ile faringa chache lele alofa Ano ile mama le amalingi ayo uloi macha le mafuchanga ia soelua e soe bala bala Akeilo a ipea I chalo sanga Ramona ja chalo pea Ile atua iso semea Ano masina lau machua Ila chaua feo inga mua mua Wapeo e se te inele aini machua Male atule na alo ua atu E tau I changa tatonga mababau Ramona o ele pele Ele papea wa usola e se Sama chela sa oya New Zealand Tawasi cheche we choni maukilani Ai pechai Ile chuma ura ura choi se chashi Olele chaimi au chichau chinochu Kona oe le chaele oro ufachu Ramona Pamaoni Olo alofa seyo o ileochi Ramona Pamaoni Olo alofa seyo o ileochi Oh, we are.
Vingo le fianga sale aula mai le pese le lava pen ina ua to luas ful fa minuti ona tale o le tula se ful mai lua ya me se o ni se fa fianga pe ona ye le fa fianga mai tamo le fa ula le tongo romona ya le na mai atu ina o mai ale ina ua ele taina le pese le vingo le fianga sale aula ya to fa talo fam to fa felo ya tu ye le tatu o tinu o le taimi o le tatu pokalame o fa fianga se filoi ma lola fo le mafuta mai ia o fianga i malo longa foi e me se foi ia o ngā luenga o fianga i manisi lunga la wala ia lau ave pasi foi lau ave loli taxi upa lau pasese ia ma la to umo le fio i tavale le taimi fa talo fa tu tato proclame ia e me se foi ele pai foi ona fanga loina va tu foi fa ma fananga le tato do tu mo se fonga la mua o ila foi se ainga wa fe foi ile nei tau ile nei aso ia ona ni tala fa no noa ona oni o maua ona oni maftanga me pele ya inga o motsia ona oni maftanga le malimu oti fa ma fana tu 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 ri fonga la mo ya te uto uma lava ya inga ia loto tele pe ma fa tu tu le tua ia ole nei foi vai tau ta tu ye ma le nei foi tau tau fo ia wa tele fa mai wa afiaile la lolangi ia wa le ai lava se tu langa pe on toe saunga le mwai e le ngata le vātau atu nu o lalang ia ale pepesi fo fa ma e tele wa afia tu ai mata tau e misi se tatu atu nu melea e taua le fa mana tu pea le so fo maloloina ma mai se fo ia unanga ia e taua le siaki a fa longa tu awa ye se mea se vai ngol tino wa foi le wa tinga ia e taua a wona mana tu fa tau va i tatu ono le taimine ia tate o tamaita wina fo le telo nei wo fo i ma nisi fo i ma sani ai ia la fe lo i ma ia ma losi e ole fare koleni si ma koleni ota oka se fo le se malo losi ma le vai atu le fafo ia ai lo atu fo mai talo fai le tala fo mai ia o tu ai ona vai fo mai wa onga ngase wa afia ata vai ni tanga tafape o le malo losi a voilele e feo ha e fai ngā luenga m feo ha
Ai sinta mai taimi ai tinga ai se me o le tino. Ai lua te fo mai siaki. Ia, watu wai. Io e. Watu wai one fo le lone vai fo mai. Ia watu wai ma tonga fitinga. Ia ona saulo le o tala. Ia ua le o to e au ngā istonga fit. O le mea na fa manatu pe tatu watu no ta ua tele. Ia le fo mai. Ai fo mai. Mai sian le vai taimi. O tele fo mai. O tele fa mai pipisi. Ia maafia ile soi fo mani o tatu tangata. Ina na fa manatu atu pea. Ava longo tu ai le atu atu malos. Ia. Bili se apoime. Ma o saolo e foi lele. E vai fo mai. E ta ua le vai le tu langa o le tu ua le e matua le whanau ona o mai o le tino. Ia o la iti nei whanau. Non whamana tu atu bea. Ia ta ua. E me siale nei fo i vai taimi mone nei tau fau a tātou iai. O tele wha mai ua pesi. Ma a fia i tātou. E ta ua le siaki al fo mai. Ia o atu langa tau ona whaintonga fitinga. Ina o toi luas fultasi minute na tale o le tu la sfululua fatalo fatu le sa fisi. Ia fa be foi le sunga ya tiu lilo fa afta tele lava ia le mafuta mai sun foi le au ya elia la luta malo elia ia lo fatu manu ya foi le ni tai au. Ia tata oi musika fa sui filo si fonga la mua fa fia le tai mo tai au. Afta tele lava le mafuta mo le tata ko tunu nunga la leo. Ia e mai se foi o le tata upenga se foi langi le tai mo le tai au. Isaac Pula i wole vai sina. Ia lue mai ai sau whamalo stino le nei tae ao. Whate ai lo mariri. Tāno mai a se i fusi mau i tā. So alo whau te whilanga na ina. Wale maua o se moe o te moe miti o wholinga. Tāu mai ai a o so langona. Peo tu mau pea i so alofa. Pa i mai ia i tatoi a mua utotonga. Wali wanei lo ufa a moe fa a pea o kuma fa. Aunga, maunga e se i e mafuli maya. Se i e tanu mia yo ita. Se me ina whainga ta wali wale vai o sina. Mai le tau a fi la upele o te no fo male tangi e tu e ole langi sau se I fai mai a sau tali wali wanei lo fa a moe fa a pea o uma fa au na maunga e se I e mafuli mai a se I e tano mi ai o ita se me ina fai ngata wali wale vai o sina. Mafuli maya se I e tanu mi ai o ita se me ina whainga ta wali wale vai o sina ai a whai ua sulu lau foe ili ufo ilo wha a moe se ua ngau siele potu toa sailo ulo toe wali wane ilo wha a moe wha a pea o uma wha au ngā maunga se I e mafuli maya se I e tanu mi ai o ita se me ina whainga ta wali wale vai o sina.
tui tui tinga o le alofa tanu mia. Mai mau ola umana o pe ana umi atu oni aso. O te mafuta atu ai I se tonu e te tau mai. Te papea o lava se I leva. O te tuli loa ina ai o sautali e te au mai. Ta te maona fua lava I laula ufafonga ata ata. Alo e se mariui Teine whaalata. E whaingata o le polonga I se mana o alu tau aso. Talia o se isi e ulu fale atu I le fili. O le tupua tonu lena ia e na tia ina. Ia na o e mata ita la te whaatau nuina. Tia pea ia umiti tau whaamalea. E tua inia o nei mau whasana. Pesile I le whaamaoni pe maua mai so topi. Lau nganga iona ponei mua le talalelei. E pe sui sui a I mai pea o le tele o whaingata. Tau mulo ufatu. Sina upu mai lo ufofonga e tali ai o umana onga. O te ofofo I lava I ta pe a oni au mea pila. Lo ufama oni I uputu Sāmoa lamo na mafua I autala. E te tala no mai fua o a ua sautua lua. O umana o wha lilo lilo I a tasilo tatino. Tasilo tatino. Ola utupua lena olo o tanu mia pea.
Tilingo la fianga o fale lupo le presentu si al fitenga sili la ai simona se mon tafa ino o toi lu minuto na ta leo le tu la sfulu le utu pe mele fianga la wano le fa poponga muli o tatu telefo le tu la se fulma lua ya toi fa malo atu le taimi ya ai tapene pena le tamu ftanga le uli na matua le la ta sfulu lua ya me se onet fenga luenga te malo lo mai le tu la se fulma lua ya on tali fo ile o sua le la vatu pesele ya on awina toi leo tatu telefo ya mai le fianga la wano ati lawa si fonga la mo Wellington le o te tasi minuti na tā leo le sifurulua. Le tau sala se ia la maya o itane Pia vai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se yo uopo ina o Emanuele ina yo lima Pia lo uloto wa ova ai atu la lele o polinga Peo se la susulu Maya ita Ia so mole masaninga Lili o iva Tumu lo upatu Vali Maya so manatu potu mau ita lo pinga ngalo Tane wa pia vai atu yo polinga la upele no fo mai lunga se yo uopo ina o Emanuele ina yo lima fia lo uloto wa oba ai atu la lele o polinga se la susulu Maya ita Ia so mole masaninga Lili o iva Tumu lo upatu Fali Maya so manatu botu mau ita lo pinga ngalo Aloha lava o telefo mo le nei au oli. O le tala mua. Manatu le means tal vai fafo New Zealand ya wa wasa mana ya Winston Peters. Le tau na whaatu o toa le lei le mata upu pa whaafi tauli I vevesi ia tu lai mai le tonu o New Caledonia. Lata I le whaafe ia le a whainga o leo mo fita whaapitoa o le totele lava sa au mai whalani ua iei nei mo ngā ruenga o le puipuinga ma le tausinga o le file mu I le tonu o New Caledonia. Si lia le toru se lau lima sfuma le tolu miliona tā la le tau o mea tino ua whaalenga I nai tangata sa solo te I le ai o no mea ona o le fia I se fuafuanga le malo falani sui ai tu la fono whainga palota whaingo fia ai o na palota tangata mai falani
ua na nofo i le tonu o le tunuu. Lipo tia mai le tu ina atua se ofa mai le fono a tai o malo le Pasifika po le forum, mo se fesoasoani pe a whai mana umia e tai o le pulenga o New Caledonia. Whaalia mai lai le Minister le vai whawha New Zealand, o le mea tala whengai le langolangoina le New Zealand o se ngai o inga mai le forum i le taimile nei e tu sai o le nei mata opu. Sa wha mawhaina fo i Winston Peters, e tā ua le whaatoa mua o vevesi a o le ise e atu i le talanoina o le lumanai o tangata o New Caledonia, ia o loo nau ia maua sa lātou mālo tū maoti mai pūlenga whaakolone a le mālo te leo whalani. O se lipoti au bito lata mai nei, nā tā ua mai ai le talia lea ele mālo Israelu o le fuafuanga ua whaataatia mai ele Palestine o Amerika i a Joe Biden, mo le whaaiuina o le taua i le tonu o Gaza. O se lipoti na lo mia i le newspaper Peretania, le Sunday Times, na taua ai e se vesosoani whaavitoa mo le palmi Israelu o Benjamin Netanyahu, e whapea o lea ua talia e le malo Israelu, lea nganga o le nei fuafuanga mo se file mu, e ui ina e tele i a nisi tulanga i le tau na sanga whaalileia. Ta ua e le sui le nei o le malo Israelu e sofa ia o Fia Falk o le whaufutua sinia ia Netanyahu i mata upu tau le vai whafo e ui ina e leo se fuafuanga le lei a totoa le ua whaailo mai e le Palestine o Amerika ai o le ua talia e le malo Israelu ona o lo lātou whanaunaunga e le tauona ta tala mai ma whaasa o lota uma i a tangata o Israelu ia o lo tau fia pea e le Hamas, talu mai le amatanga o le taua. O le nei fuafuanga le Palestine Amerika, ua i oe fo iai le Hamas. E talu ona amata mai le taua Israelu ma le Hamas, e tu sa ma le tolu se lau ono se furuafe e lau whai o tangata o Palestina ua mali liwai. Whai lo mai fo i le malo Israelu, ua o atu i le lua se lauiva se fulu lau wha inga o lana fita ua mali liwai i le nei taua. O le tala o le tupe pei ona wha lo mai e le malo so wha atasi o New Zealand i le stofi ua wha titi ai i le lua se fulu ono miliona ta la ia vai ngā tupe wha anganga mo Port Kalame ma ngā luenga whai mo tangata atu mo tu o New Zealand. Wha maonia mai e se sui le whai ngā malo e whapea o le tausanga wha le tupele nei, lua o lua wha lua lima, e na o le iwa se fulu miliona tā la, ua whaatulanga ina mai ai mo Port Kalame mo tangata atu motu. O se pa u tele lea pe a whaatusa i le se laus fulu maleono miliona tā la, lea sa iai i le tausanga wha le tupe, lua afe lua se fulu tolu lua fulu wha. O se whaalinga tustusia mai le minister mo tangata Pasifika, ia Shane Retty, na ia ta ua mai ai, e awela na wha mua e mata upu tau whale, ai mai se lati na el tama ainga wha pēa onga, ngā ruenga, ma le soifua mā loloina i le tau sangale nei mō ta ngata atu motu. Sa ia ta ua, o lo ngā lue whatasi o ia ma le mta ngā luenga o ta ngata Pasifika, ina ia mautinoa, o lo whaanga ina le lei vai ngā tupe mo le wha le lei o le soifuanga o ta ngata atu motu o New Zealand. I se manatu whaalia o le suiso upo o le pātia le Labour mo mata upu tau Pasifika ia Carmel Sepuloni na ia ta uai o le talo o le tupe mua le nei le whainga mālos o whatasi e le o iai ma se fuafuanga e whātū lai mai ai e manu iai tangata Maori ai maise o tangata Pasifika o le tino. E tolu i le a whai o ni pili ale mālo sa poloka i le itua ngai ma le ima whai ai ona pasia i tū langa whaanatinati a o le i tōlo pōina tau o lo manga le palimene i le pō le astonai. O pili umanei o se vaenga o tū la whono tau whaofi e iwa sa mana o le whainga mālo e pasia i se tū langa whaanatinati talu mai le astofi le ana whola si ai le palimene le tala whaatatau au tū o le tupe. Wa uma ona pasia ia isi pili e lima e mana o mia mo le whaatino i nai o fuafuanga pei ona whaatula i mai le tala au tū o le tupe. Ai o pili e tolu ia na poloka e le Labour ma le Greens e a awhi ai swing o le tū la whono o le wao matua
whapea le tulafono tau i o whaalawelawe whaafosei ma le tulafono o awala o whela awa inga. Whailo mai ai le Minister ia Chris Bishop o le malosi o le te le tua ngai na le sao fia ai ma le mawhai ona pasia ia pili nei e tolu. Peita ai na i oe le Minister o le mea lama fo i lea sa lātou whaia a o tū lai mai i lātou i le tua ngai o le Parlemene i le taimi o le whai ngā malo o taluai nei a le Labour. E tōro pōla ngā luenga le Parlemene i le vāluanga o le pōla stonai ai e le mawhai ona pasia ia pili i e tolu. Ma o le taimi nei o le ua malo lo tau o le manga le Parlemene o New Zealand se ia aulia la so luas fulmalirima o Iuni. O New Zealand e lima ia ia tunu ua maali lie sanga wha malo sia pea ma wha mamafa le whainga o alatu wha te ita inga wha military i le tono le tu langi o le Pasifika i le tausanga nei. O isi e tunu o Australia, Peletania, Malaysia wha pea ma Singapore. O sui a wai nei o le wha la tonga e ta ua o le FPTA o le Five Power Defense Arrangement le ua limas fultolu te sanga talu ona wha vaina. O whaataita inga o la whaatino i nai e au fiai le whaongaina le o drones ai whapea waale le tau ma waale le mo suenga whaapitoa i ngā yo inga whaasi pai. O le nei fuafuanga sa whailo mai ina ua uma se whontanga i le whaenga le vai aso a min star puipuinga o nei malo sa whaia i Singapore le sa awai le min star o le puipuinga le malo New Zealand ia Judith Collins. Whailo mai e Collins o le a awinatu se waalele o le tu ainga o le P8 a le fua waalele New Zealand i Singapore e whaamautu ai mo whaataita inga nei. O le i tu ainga o waalele e whaapitoa i le sa ilinga o whaamaulu mai o tele ina whaonga ina i le vai teimile nei e whaasanga i ngā yo inga whaamaulu o le malosa ina i o ngā Sami o le Pasifika. O le vai aso nei e whaiaile malanga mua tau loa i le Pasifika a le lipa le mia ia Christopher Luxon. O le aso lua tae au le tu uaile tunu o le lipa le mia mo se asi singa loa ia i le motu o niwe whaapea ai ma le tunu o fiti. Whailo mai se lipoti tustusia mai le lipa le mia. O niwe mo fiti o nisi ia o pa anga va vala lata New Zealand i le tonu o le Pasifika. Ma o lo iai le whaanaunga o le malo New Zealand ina ia sanga whaale le ia pēlo na wā whialo ai ma ia tunu. O ni we e pei o le atukuki o ni atu motu ua pulea e o la tau lava tangata i lalo le whaamalumalunga a le malo o New Zealand. Mai o le tausanga le nei ua atoa iai le 50 tausanga talu o na iai le whetu una inga le nei i le wā o New Zealand ma ni we e awala i le tulafono o le Niue Constitution Act ta si iwa fitu wha. Tu ua niwe o na ngai atu leo le li pāle mia i fiti, mo ni tala noa ngā mata i tai o le malo e maise le pāle mia i a City Veni Rambuka e winga i mata au tau he whaatau inga ma le pui puinga. E talu ona tula i mai Luxon i le tofi pāle mia o New Zealand, ua uma ona whaiani ana asia singa alo ia i Australia, whapea Singapore, Thailand, atoa ai ma Filipina, ai o le teimi mo muole nei, o wāsia sia tuai o ia i le Pasifika. Ua momoli ia le whaamaloa le li pāle mia i le mamanu le tunu uia ua whaaya ina i whaailonga taua loa le malo New Zealand e whaamanatu i nai le aso soi fuara na mai estete le tupu i asa lesa le tolu o le kōwana ia po o le ao lea o le malo o New Zealand. E toa se laufitus furuono la wa inga o tangata ua whaaya ina i whailonga taua loa SS nei ale malo New Zealand. E alo iai i ala lātou tautua i matata a toa matofinga o loo au na i te tonu o le tunu. E whaaululu i le lisi le nei i a tamaita i e toa lua ua whaaya ina i le whailonga taua loa o le Tame ma e toa lua foi i a niali o le apapea o na whaaya ina i le whailonga o le Night e pe ona ua whaalau i loa mai i le So. O tamaita ina i toa lua o Teresa Cartong ma Joan Withers ua alo ia le lātou tua i a tina e whaapisinisi
Ai o li e to lua ia Peter Beck o le pule o le company o le Rocket Lab ma le li fo mai ia Professor Peter Hunter. O nisi o tangata Pasifika walo ia i le latu o nanga mo tangata atu motu i le neitu sanga e au fiai le whaifi au ia Reverend Tai Moana i whakao fo Kaio ma Anapela Pola Te Bao ai whapefo ia Francis Oakes ma le itu wala le mani toa Lynn Pavihi ia ua avea ma sui awai o le whailonga e ta ua o le New Zealand Order of Merit. O le so o le aso malo lo i le as whanau o le tupu i asa lesa le tolu o le ao o le malo o New Zealand. E sili atu le fitu se furu tau sanga o wha amamalu le nei aso malo lo o le aso whanau o le tupu ta mai tai a Elisabeta le lua a me tai o le ua suia nei i le aso whanau o le tupu. E ui ina ua sui le ngō le aso malo lo ai e le suia le nganga o le tu la fono mo aso malo lo faitele. O lona winga o le aso e malo lo ai tangata uma e le aini ngā ruenga e whaiai. A e pitai a whai e mo mia o e te nganue ai i le so ona o lau sifi e te tau laona e maua le tutongi o le time and a half a toa ma se aso e te malo lo ai mai lau ngā ruenga. E le tutusa ia sa ma tapu las whanau o le tupu ma aso malo lo o le eseta whapea i le Krismasi ma le Anzac Day. O whale o loa, whale ainga ma whale kofe ma isi au au nangai ma waita mawha e talai e pei ona ma sani ai i le so ai e ma whai ona te puni pe a whai e mana na o iai. O lona winga, e le leile sia ki mua pe o te tala le whale ainga po se whale tali malo fo i olo e wha moe moe e whai u iai i a fuafuanga o le nei aso malo lo. Whape nā fo i ona talai supermarketi, ato ai mano fuanga whatau po shopping malls, ai e ono pupu taimi e talai ai i le so. I tālonga, na mua le i New Zealand o Scott Dixon i le tu unga o ta awale Sāmoa le tu aingo le Indica i le ai o Detroit i Amerika. Mai ua se atu ai nei o ia i le tu langa mua i le taimi nei, mo ia tu unga e pei ona whaanga solo ai. O leisi New Zealand sa tau wā ai le tuunga lava lea o Marcus Armstrong na tūlanga tolu o ia, se teimi mo mōle nei ua mau tūlanga ai i le nei tuunga talu ona tau wā ai. O le lea Scott Dixon e pei ona silofia, ua whaono ona siampini o ia i tuunga ta wale sao nei o le Indica i Amerika. O lona limas fulvanua i leo teimi ua mua ai o ia i se tuunga, e toa iwa ani mua ona ia maua leo le matati a le li e ngo ia A.J. Floyd e ono se fulu le a whai ono mua. O le suasuanga o le a whaanga solo nei le mafuanga o le wha le tonu o le au la kapi e le Crusaders i la kapi supa o le neitusanga e le o iaise tu langa i mauti noa ai e tu maupea le li whaia o ngaulu ia Rob Penny i lana ngā luenga. O le au o le Crusaders i le suanga fusi o la kapi supa i le neitusanga ma le whaale tonu ua o iai ua whaamatalaina o se tu langa au pito i pa ule ua o iai le nei au la kapi i te tonu o le luas full tonu tu sanga ua tua na i atu nei. Whaelo mai e le li o Colin Mansbridge, le CEO leo le la kapi e le Crusaders, o le suasuanga mai e o le a whaia nei o le a iloa ai pe to e wha wau le kon karate le li whaia o ngaulu i a Rob Penny pele ai. O le au le Crusaders a kalai estete, ua whaase fulumale ono ona siampini i le tamusanga o laka pi supa talu ona a mata mai. E o le whaiunga le nā o telefau mo le nei as o malo lo.
musika o malolonga ma tau mafutanga o leo auli si ufofonga o le laumua. O le nau whafonga lea tinu le whapoponga muli o tātou telefou o le nei. Voi aso e mese foi o le nei taimi o le tātou poklame ma le nei auli. Ia pe ona fongaina matapeni le feo ngana wano ati lawa. Le whapoponga le tai awa le taimi masani nei tulai valu. Tātou telefou matala mai Sāmoa. Ia le nei taimi o le ulus fulua minute te nei le tulai sifulmani lua. Ia o le lata fo le tulai tasi ona tu insa fulio tātou whaasalaunga Sāmoa. Le tātou ofisa autu o le sifonga laumua mai la lovaya. Le tautua mai sunga ta se salam sam. Ia se I pa fon fo il tātou tunu pe ini por kalame wa fo intu lango lo ba ai tātou tunu le taimini nei. Ia wa fo le famana tuino le tuto tasi le malo Sāmoa. Fa lengo ino le ono se fulu ma le lua tau sanga po ia ini fu fuanga fo I po I fo ini vaenga o fanga soro le taimini nei. Ia po inta fanga fo I. Ia on por kalame fo I. Ia e meise fo I ia tu lango lo ba ai le tātou tunu. Ia po to telefo ini se o lo anga ia tu. Ia ta fa fo I ma asiasi a inga famana tuina ia le tātou tuto tasi o le nei foi tau sanga. Luas fulua minute te ene le tulas fulman lua, toi fa malom, toi fa talo fa tunu le taimi. Ia, manatu. Ia, o la fo to tele le tunu awa malo lo mai foi tau maftanga o le nei auli. Ia, awa fo I el fenga ia foi nei fa malo stina foi. Ia, le tani ngā sua. Ia, mala ngā lua lo malo lo man le taimi fa awina la tau na malo longa foi tale tasi on toi amata le o ngā luenga. Ia, e mana e foi pe on famana tu mai tātou telefo le fionga la wano. E fa pe ona te fia alu te fa tau ia po afoni au nanga fia nga ia le nei aso la so malo lo ia mana ia lava le siaki mua ia po te tala ia po afoi vai ngolo ia ia no le aso malo lo le te la fo intapunia ia fa lo lo manisi vai ia fia nga il tato te no le nei aso ia mana ia lava le siaki mua ia ona i roi le ia mfa o lo fo ia fo fuanga le nei aso malo lo ia mana ia lava le tau ia mato nei Wellington ia manatu ia fa pena fo ia so se vaenga langi o lo e mafuta mai ai ia tātou whaafianga sui filo ni taimi o le auli ia au whianga I whi o tō whia mga luenga ni sifo ia tau whaamai e fo I sauninga o sāpati ia tunu o mau pe ona I Amerika Sāmoa Hawaii ia le nevu taimi o le a whiawhi poi po le auli fo ia ila tau luas fut wha minute o te nei le tū la sifun mare loa.
Pewa afa tonu lava le Julai se fulu malelua fa afia fianga sui filoi le tautua la wala le ole si fonga la mo Wellington ya o lata le Julai tasi ya pe on failo atu taliu tatu fa sala ngoi Sāmoa ya le tautua mai le sunga ta se salam sem o fa ingol vai aso le stona ina ma fa ta se tu mo le se teri mo le mo ina fo i le proclame al tupulanga talvou ale kalesia a sangata petelo ma Paulo i Lohat o ka se mana i o le proclame o le afiafi na matai le ono ia uma le valu pu a le mana ia le tutaua o alo ma fana una to telo le telefon ia na soifua ele nei tunu a ole tu mata ina la o mata ia i fo i le po ai me fo i la tu sa fata si ai o le fanga ina ngana Sāmoa ia alo ma fana una soifua nei tunu ia o siva o tala ia ai me fo ia o taringa fesili wa sa fo taringa fesili ma ia ma moi foi nei fai longa o ka se mana ia fai lava i launga ngana Sāmoa ia po kalame mana ia fa Sāmoa na ia no fa na una tawalunga i foi ia le verso ngana Sāmoa ia i le foi au televou le sangata Petero Paulo ia i Lohat o le mana ia la o le pupu ia wa umi foi ia pe ia tato e umi loni po kalame mani vanga tautioi no tato fia mo moi ai mai la pe fa pe saue pe fa pe po kalame le tautioi ele estamos tanga ia ole tuta ua le po kalamele na mafata se foi mo le se teri tapu mana ia mo le mawina mata o ka se mana ia e ula voina malu ma sa vidi le po le stona ia na mana ia lava ia le fa mo le autalvo ia fa malo foi ia ila to foi o le foi le lau a presidente ia mo lau ta pena ina le fa mo le ia o mana ia ila foi le fa un le version tene ia le ngana Sāmoa ia fai o ilo o ka se mani o se pasui ia pi o tamal na ia fa malo lava ia manat foi sa telefo ini au tolovo ia me se foi wa onga ia sa mo ma win le version tene il fa tawa in no ngana Sāmoa ia tau sanga fofo i pe audia ia o te fa manat foi lea o le auto e 2 minuta na tale o le tu la e se fulu tas
taliu tātou whasalango i Sāmoa. Ia, awa tātou whawhiawhianga nei taimi o le auli. Ia o mafuta mai fōri tātou atunu ia nei taimi o tātou pokalame mane whawhiawhianga sui filoi ale sifonga lau mua i Wellington. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo auli si fofonga o le laumua. Vatu sunga panapa sau vao mar sunga tiulilo fa tain mafuta mai.
O le whaafonga pele tau tuari sifonga lau mua, ia whaamalulu atu tātua tunu taluai ona le ua sauni mai le sunga tāse sa mai Sāmoa, o le mele lela atu sa o tātua whaasalaunga le teimi, ia whaamawai atu tātua poklame le tau tuari sifonga lau mua, ia ilunga o le Facebook, ma le YouTube le sifonga lau mua mo le teimi, ia ai whatoa mai al tātua tau tua ilunga le ala leo, le tasi ono tesi ma le tasi whaamo, ia I le tu la tasi, ia alela a whaamai atu tātua Facebook, ma le YouTube le teimi nei, alela tariu tātua whaasalaunga tu sao, ilunga o tātua pengat whailangi, ia I lalo vaia mo nei taimi ia whaasoifo ia I lātou mai porirua nei ia olo mai mua mai I le tātou tau tua mai le tātou ofisa au tū I porirua mo nei taimi.